Hey everybody, I'm Dan Plezak and welcome to MLB The Show. Mierda. Ya empiezo un momentico. Estoy organizando aquí unas cosas. Un momento, disculpen. Ok, todo está bien. Ya lo voy a publicar en Instagram. Ok. También en Twitter lo voy a partir. Acá mi computadora anda demasiado lenta.
Ok, ya estamos listos. Hay que ver con Chipper Jones, que no estoy batiendo nada con él. Y no le estoy prestando atención. Mierda. Nope. Ahora estoy practicando, que necesito un buen timing para jugar Rank Seasons. Ay, ¿qué hice ahí? Obviamente si me ven fallando al inicio, lo siento. Muchas gracias por los 5 espectadores ahí de una. Verga. Saludos, parceros, saludos, Goody. Nunca. Ya casi 2 semanas que has visto mis directos y yo hablo contigo y todavía no sé cómo decir tu nombre. Tengo que buscar cómo se dice fonéticamente. Verga, que... Por eso detesto que la máquina lanza demasiado bien. Y obviamente como tengo esto a velocidad máxima, esto está difícil que le dé. No, paciencia. Español es medio complicado, entonces voy a buscarlo como se dice en inglés o en no sé qué nombre sea. Bro, Roberto Alomar es bueno, sí, es una de las mejores cartas, pero yo lo uso más en el evento ahora este de Switch Cheaters. Puta, me gelé el ojo. Me entró sudor y jabón. Me arde el ojito. Tú sabes mis padres. No, pero no está mal. Es mejor tener algo único que ser alguien común, pues. A mí me gustaría tener un nombre único. Pues mi nombre es Juan. Por eso mi PCN se llama John. Porque pues lo puse, necesitaba disimular en inglés para poder tener una cuenta gringa. Para que no me pusieran problemas. Siempre hago esto, caliento con zurdo derecho, zurdo, derecho y zurdo derecho. Ay, cómo me comía recta. Sí, no es que tengo la velocidad recta al máximo. Y como ya he estado jugando en Alastar mucho tiempo. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, es un nombre rico, es un nombre rico. Pues gracias por mi nombre. Sí, por ahí, por Juan el Bautista y no sé qué, el apóstol Juan. No sé si sean el mismo, creo que sí. Porque mi conocimiento de la Biblia es que Jesús a veces le cambia los nombres, como de Simón le puso Simón Pedro. Y hablando de Simón, eso me recuerda al gran varón, la de Willy Colón. Hace mucha canción. Ok, ya estamos jugando el timing. Simón, tu hijo, el gran varón. Una vez se llega a 3000 subs o a 5000 subs, hago karaoke. Siempre tengo en mente de hacer eso. Aunque no lo hice en 2000 subs porque es que no quiero quemar los especiales ahora. Yo no sé si lo expliqué. Sí, exacto, Goal. Sí, cuando ponen dificultad. Y obviamente esto está en Legend y obviamente esto va a 1000. Sí, son nombres hebreos.
Parce, ese sinker baja a 1000. El Nolan Ryan de el de los Astros no tiene un sinker. Que lo bueno de esto es que ya me está dando disciplina en el plato. Que ya tengo el timing. Mierda. Yo leyendo lo de un coco. Me hiciste reír, buen comentario. Me hiciste reír. No, eso pasa. Mierda, yo cuando me río no pasan las cosas en serio. Ya, pero ya, bueno, serio. Puta, ando demasiado perdido. Ahora no. Sí, ya le cogí el timing. 2 perfect seguidos. Sí, ya. Voy a cambiarlo a un derecho. Y más con Chipper Jones que no esté bateando como dice Judy. Lo siento. No le estoy dando no le está dando un coco. Leí tarde esa curva. Leí good. Bueno, no me quejo. Voy practicando el 5 con Gary Sheffield. Yo no me acuerdo que sea Gary Sheffield. Si no, yo lo hubiera practicado mucho antes con él. ¿Me puede decir Polanco? Ok. Sí, mejor. Aquí con el Polanco. No me acostumbro. Porque a mí no me gusta llamar a la gente por su apellido. En la vida real, pues. Hasta pasar de esa recta a 1000 a una curvita bien suave, si está jodido. Yo siempre hago esto para calentar cuando juego Rank Seasons. Verga. Obviamente yo lo expliqué en mi video cómo batear mejor. Voy a hacer un segundo video de cómo batear mejor. Esta vez es de adivinar picheos y de poner el PCI en la bola. Ay, no, la recta estaba ahí. Porque he visto mucha gente que me está preguntando eso. Que cómo yo pongo el PCI en la bola, que cómo yo adivino lanzamientos, que cómo yo me ajusto. Verga, ahora no me estoy ajustando. Entonces yo lo voy a hacer. Leí tarde. Pinche no la rayan. Yo quiero ver la carta de Nolan Ryan, la 99 en Diamond Dynasty. La quiero ver. Obviamente va a tener el outlier, el de 102. Y obviamente me imagino que el sinker va a ir igual. Yo digo que ambas rectas la van a ir a 100. Lo que es el sinker y la recta. Obviamente sí va a ser injusto, pero yo digo que para hacerla más difícil de batear. Y sería chévere usarla. Pero yo creo que va a ser o una recompensa de World Series o una recompensa 12-0. Que como todo el mundo la va a querer. Va a estar chévere. Con derecho a derecho así estoy jodido. Clayton. Pues también. Digo que Clayton va a ser más una recompensa de World Series. O si va a ser un programa disponible para todos, va a ser como el séptimo o octavo inning.
Chipper Jones sí le está dando bien. Ay, no, había visto esa recta. ¿Lo que estoy haciendo? Sí, claro. El año pasado Kershaw, el mejor pitcher de la vida. Ok, a la recta le tengo que dar más antes. Ojalá sea gratis. Pinche sinker. Me hubiera quedado con... Me hubiera quedado con hacer, ¿cómo se llama? Con batear con Chipper Jones y ya. Ayer me dio risa ya el directo de Cibaeño, porque pues felicito que haya ido apenas Race, pero me dio mucha risa las reacciones de él. No digo nada malo de él, pues me alegra que haya llegado apenas Race. Puta, ¿yo qué estoy haciendo? Bueno, cambiemos a Vida Blue, que al parecer no le estoy dando derecho. Pero estoy quedando sin batería. Ah, bueno, ya ahorita conecto la computadora. Ya, ¿qué está haciendo? Ay, no, Sheffield. Es que tú puedes. Hoy sí estoy jodido. Me va a doler acostumbrarme. Ok, 3. ¿Pero cuál momento es? Ah, de Dark Strasse y... Pero es que no ponen a zurdos. ¿Sabes qué puedes hacer? Eso fue lo que yo hice, ejemplo. Yo metí un sencillo y siempre me iba a segunda. Siempre me iba a segunda. Entonces a veces tenía la suerte que tiraban mal o simplemente fildeaban mal la bola. Entonces tú podías llegar obviamente a Jackie Robinson que corre. Entonces tú puedes hacer eso. Es un consejo que te doy. Y obviamente si llega a segunda, yo digo que es más fácil robar segunda que tercera. Perdón, tercera que segunda, porque como el pitcher está de espalda te cuida menos, entonces puedes abrir más. Y sin ningún problema. Puedes llegar. Y nadie te dice nada. Y simple. Que eso es lo malo de ayer haber jugado eventos todo el pinche día. Eso es. Ya le estoy cogiendo el timing. Le doy otra bola bien y cambio el zurdo y ya ahí empiezo a jugar Rank Season. Es más, o juego un partido de eventos para ver cómo me va. Ay, mierda. Sí, me rindo. El Luis Enrique, ¿cómo estás, compañero? Ahora sí practicando. Mierda.
Estoy poniendo esto en Legend. Y obviamente no le estoy dando a nada porque estoy frío. Ahora sí le di algo. Así mismo hay que practicar, exacto. Ya medio practiqué. A ver, ¿cómo tengo? Voy a hacer esta misión rapidita. A ver, aquí ya no tengo segunda base porque todos los... Ah, mira tú si los tengo. Ok, me cuesta mi line-up. Mi line-up está bien. Mike Trout, sí. Va a ver si este cambio de Buster Posey por Craig Biggio funciona. Obviamente lo va a tener en la banca. Y no sé cuántos innings me quedan para mi otro shortstop. Ah, me quedan 50. No sé cómo me vaya jugando porque pues ando paila. 7 espectadores, muchas gracias. Posiblemente los vaya a defraudar. Pero bueno, ayer Cibaño me inspiró. Entonces vamos a darle. Esto es lo que más detesto esperar. Que ya encontramos a alguien. Bueno, Newhouser en un partido que jugué lo cascaron horrible. Ahora cuando aparece cae. Ah, sabes que no puse a Chipper Jones en la banca. Pero bueno, contra otra Newhouser. Verga, tiene buen equipo. Posiblemente sea un bien pro. A ver su récord. Sabría qué decir, porque pues... ¿Cómo jugar? No sé en qué dificultad esté. Quiero saber. Hasta está en la creo. Tengo que ir al PCI con el pitcher. Eso me da risa porque yo cuando jugaba en esa vuelta de Championship Series siempre me toca con gente 900 para arriba y obviamente esa gente es demasiado pro. Sí, es al estar, sí. Gracias, Luis. Ay, creí que eso era bola. Sí, es mejor esperarle. Maldito Newhouser. Sí, es al estar. ¿Cómo me va a punchar así? Ok. Sí, lo bueno de haber jugado esa práctica es que veo los lanzamientos suaves. Lo malo es que no tengo el timing. No. A rato no enfrentar a Newhouser. Bola 3 y 1. Posiblemente me tiró una curva ahí o un cambiecito para que falle, porque me lo fallé. Y me volvió. Bueno, no me puedo quejar, va a ser por bola. Vamos a Ryan Sandberg, que vos sos el que ha iniciado el festival de jonrones todo este tiempo. Siempre Ryan Sandberg, los últimos 3 juegos que jugué la temporada pasada, los primeros siempre metí un jonrón. Mierda. Sí, y el Bio Polanco ahí siempre... ¿qué está haciendo? Por leer el comentario. Es que tengo mi computadora al lado y en la pantalla del frente. Uf, buen picheo. Bueno, entonces... Vamos a robar la base. Le di antes. Y obviamente no voy a salir a robarme la base.
Mierda. Es el picho que más detesto en Newhouser. Es estúpido, cambio. ¿Será que sí parece así de risa? Sí, tenés razón. Ay, no. Ronnie al short y leí al segundo. Eso sí, no sé cómo este man bate. Por si las moscas. O sí, yo necesito pitching tips. Que yo no sé lanzar. Ale, Newhouser, que esta es tuya. ¿Me pueden explicar cómo un tanque de esos que 6'7", creo que 6'5", 6'6", que está todo musculoso, corre 99? Oh, se fue. Ok, 2 strikes, a ver si puncha. A ver cómo es con la recta arriba. Tenía que haberle tirado un cambio. Sí. Dale. ¿Por qué eso solo me pasa en directo? Parece ya llevo, bueno, ya llevo 2 partidos que el fildeo me está jodiendo. ¿Quién sigue? No. Eso es lanzarlo. Ok, play fácil. ¿Quieres coger? Si quieres la tirar, ¿no? Es algo que no tiene lógica. Un tanque corriendo tanto. Fuera. Eso es, lo cruzó. Un cambio abajo. Sí, y como una vez Win me dijo que yo necesito pues, meterle más emoción a los juegos, lo malo es que pues, que está en la recta, eso es lo que estoy notando, que necesito meterle más emoción al comentario. Procuraré hacer eso. Parece que arriba batea mucho. Sí, tienes razón, el man batea mucho. Bueno, Buster Posey, no por algo llegué a diamante con vos. Pues necesito que saque lo que vale. Sí, no tiene nada de malo. Sí, eso es lo malo de jugar en divisiones altas. Se toca con gente bien pro. Aunque ayer jugando de eventos me había tocado con un man que era Prestige Diamante y todos los averajes no bajan de 400. Ay, no le tarde. ¡No! Tomamos la pantallita. A ver, Fred McGriff, te cambié por Jambi. Tenía que haber jugado un partido de eventos. Ratatouille. Sí, como siempre, ahí ya el juego empezó jodiéndome. Desde el fieldado ya era tirándome. Bueno, aunque esa fue ok, late ok. Porque le di tarde esa recta facilonga. Y esa también como la fallo. También limpio los lentes. Así es sencillo. A ver, 3 y 2 con McGriff. Y sigue Gary Sheffield, que mágicamente estaba batiendo con él. Hoy no, pero... Ok, me hablas 4. Tenemos el primer corredor en base y no le vamos a hacer swing al primer picheo. Al primer strike. A menos que sea una bola al medio. No, no era tan al medio, estaba pegada. Eso es hit. ¡Ay, no! Primer partido de Rank Season que juego en directo y me pasa, ya en los 2 primeros innings ya me está pasando de todo. Y se fue. Mierda, creí que se iba a ir.
Bueno, cambio, necesito que no te colgues. Eso es. Yo no sabía batear el PCA y darle tibio, no tuyo y ahora... Sí, es mejor que el PCA 1000 veces. ¿Se está bien? Así. Esto que se caiga afuera. Eso es. Vamos, que sin pega, no queda en el medio. Just a bit late and he's fallen behind 0-2. Bottom of the second here with no score. Creí que se misses with a fastball. que no sé qué tirarle. Creo que esto hace un jonrón. Fijo. High in the air out to center field. Bueno, por ahora nada más. Mantle is there now. Uy, si la liga Has comienza it, two mañana. gone. Esa es la liga dominicana, ¿no? Standing in, Vidal Brujan. He's ready. Here's the first La liga invernal. Y jonrón. This is in the air to left field. Que estoy lanzando todo al medio. No trouble with this one, and the inning is Ok, vamos a batear. Si yo ponía el día de lo quitado, pero con esto me di cuenta que porque saca lanzamientos bajos y altos. Y eso con el y esos son el PCI. No se hace. first delivery to him on the Yo también voy a hacer por qué no batear con direccional. Al jugador creado. No, mañana no. ¿Cuándo es? from the windup, the 1-1 pitch. Lifted in the air out to center. Ah, le estoy dando muy antes a las bolas de afuera. Sí, ya sé qué me está pasando. Has to roam straight back, but he has it for the first out. Coming to the plate. Todavía está Hal planeando. Newhouser. No sé, pero últimamente con Newhouser estoy bateando. Breaking Yo ball that time, he the metido 2 misses hits. out of the zone. Y uno fue un doble y el otro fue un sencillo. Y con otros pitches yo no estoy bateando nada. Ay, ese cambio String and era had him para way meterlo out en front, Marte. a ball and a strike. Sí, lo malo es que tengo el timing muy early. Bola. Pues necesito ajustarme. Just off the 3-1. outside that time, laid off for a ball. Trouble waiting next as you see Mike Trout in the on-deck circle. Ok, 4 bolas con el pitcher. Nada mal, nada mal, nada mal. Vamos a hacer lo posible para no hacer un doble play. Como con Gary Sheffield, que es el short. Que es el short. ¿Quién es el short? No sé. Voy a ver. Ah, Vidal Brujan. ¡Ay, no! Me había timeado. Pero bueno, le di early. Bola. Yo ya tengo todos los live, bro. Excelente. Que le di bien a esa y jonrón, papá. 2-0. Gracias a Mike Trout, que llevo 73 jonrones con él. Y yo no sé, eso no era un picheo para un jonrón, pero si salió, no me puedo quejar. Fue un batazo horrible, pero bueno, salió y... Ay, no, le recta afuera. Sí, ese man me está dando dosis de recta afuera. Ah, leí tarde. Jackson. Yo he hecho In mucho plenty of time to put this away. Sí, Mohamed da demasiado. There are two gone. It's flagged down deep in the hole. So coming to the plate, Ryan Sandberg. First time up, he went down looking. Yeah, in today's game, certainly don't get completely reprimanded for too many strikeouts, but no one likes to go. Que Ryan Sandberg, vamos a batear. Expect him to be a little bit more aggressive. Eso es sencillo de parte de Line Sandberg. toward right No sé, pero And that's a base. obviamente como yo he visto como One for two in his Wiz, first couple of Cibaeño, Back, remonta que eso de que dicen que línea al center, así, no sé, a mí no me sale. Y obviamente cada uno tiene su estilo de narrar, pero obviamente yo sí reconozco que los dominicanos tienen un flow para narrar, porque Jerez, ese es mi narrador favorito. Eso es hit, creo. Sí, eso es doble, posiblemente triple y lo va a mandar a home. Quédate en segunda. ¡Corre, Sandberg! And he's safe at the plate as they move on top 4-0.
Ok, 3-0. That'll bring up Buster Posey. Ay, qué bueno. Takes a called strike on the Pero ya leg. la It's vender para 0-1. comprar Christian Runner in Yelich. scoring Sí, haz eso. position with Sukan. Porque si no lo vas a coleccionar, pues, He ¿para certainly qué? has an open ¿Qué base tenerlo? down there, but you don't want your defender standing Ay, for no. much longer. Count moves to a ball and 2 strikes now. Good lead off is second there. Now the Ok, no sé qué cuenta llevo. 2 y 2, creo. 3 runs Ah, no, already sí. home here. And Mierda. strikes him out here, so he's able to stop the bleeding. Bueno, hicimos 3 carreras. Side is retired. Nada mal. Ready to go for the last. Sí, el cibaña me encanta como narra. Se siente como ese flow viendo televisión. Y también, a mí me gusta también como narra la Liga Dominicana, la Liga Invernal. Yo he visto highlights, pero no he visto partidos. Oh, and that looked like the very definition of flailing there. It's even at 1. Que la dar dosis de slider afuera hasta que se ajuste. Se lo voy a repetir. The 1-2. Weak ground Ay, no, le hizo así. baseline. But this is a foul ball. So he can't hold steady at 1-2. Sí, lo que me risa cibaño. Swing. Ponche, Misses papá. the fastball, and that's the first out. Digging in now, Hal Newhouser. Ya entiendo cómo este jugador, que son los que se ajustan a un lanzamiento y obviamente si tú te lo lanzas, ese lanzamiento va a caer al otro lado del mar. Ay, tiene un strike. Él me volvió el pitcher y empezaron a hacer cosas malas, así que ellos no hacen lo mismo. Need to minimize pitch count against the easy outs, and this is certainly one of them. Ya la pregunta, ¿si Baño fue narrador o qué? No sé, narra chévere. O estudió algo de eso. O trabaja algo de eso. Taken low for a ball. Ay, mierda. La madre la tía recta al medio y si me la saca, pues no me importa. ¿En serio? And he lays off here. It's ball 4, and that is really close. Ay, no. Ahora me va a empatar. Opposing pitcher. Va a, pa- Curveball misses inside. va a pasar lo mismo que Perfect yo time hice. for a mound visit right here. Just give him a breather, a chance to Okay, collect está himself and buscando. get back to work. Starts to go around. Ay, creí que le iba a But colocar. umpire says he held up ball 2. Y High in the air down the right field line. Right fielder giving estoy dejando pichón muy al medio. and he makes the catch in the corner. Ok, 2 outs. Stepping up now, Brandon Marsh. Will try to follow up. ¿Sabes qué sería chévere hacer? Una recopilación de Cibaño narrando. 1-0 the count. Off the outside that time as the Winter ball también can't narra catch bien. the zone. No he visto los videos de Winter hace rato. Ay, menos mal que strike. Here's the 3-1. Strike 2. ¿Qué le tiro? Que no se pincó. Swing Eso and es. a miss at a big breaking Sacamos el ball, cero. and that's how the inning comes to an end. Vamos a hacer más carreras y dejar este man el cuadro que haga quick porque ese partido está como medio estresante. At the plate, Oh, Fred McGriff, te cambié por Jambi. Así que tienes que demostrar eso, o si no, básicamente te va a vender. Ok, me hizo caso. Me hizo caso. Ok, primera victoria. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a poner el rating en vivo. Ok, 724, nada mal, nada mal, nada mal. A ver, ¿qué me gano? Franco Park, eso no sirve para nada. Ok, ya puse el rating ahí. No sé si eso sea buena o mala suerte. No sé, no me gusta tampoco jugar. No me gusta jugar tanto muchos partidos de seguido porque, no sé, siempre eso me pasa. Que cada vez que gano 2, 3 juegos, a lo siguiente me meto una racha de perder ni a la más asquerosa. Se pasa mucho también Battle Royale. Que una vez, lo máximo que llega a Battle Royale es como 10-0. Y yo lo hacía gradual, un día, 2 días. Un día ganaba 2, un día ganaba 3 y así hasta que llegué a 10 wins. Y no sé, y justamente en ese día que llegué a la 10ª victoria jugué 4 partidos y es que juguemos el cuarto. Y perdí los 2.
No sé, creo que esa es mi superstición. Ok, dejamos a Kluber o Newhouser otra vez. Ah, necesitamos lanzar con Oswald, lancemos con Oswald. Denme un momentico. MLB The Show's coverage of Major League Baseball is on the air. Today it'll be Diamond Dynasty Baseball Que between ya Colombia and yo Long apago mi Island. micrófono cada vez que voy a hablar con familiares y eso. Parce, este man tiene qué equipo y este man ha jugado casi 500 juegos, así que esto no va a hacer nada, no se ve nada bueno, y especialmente con el Traniclodolo. Este sí está en Hall of Fame. Uy, parce, ese juego sí está pero bien difícil de ganar. Si hace friendly se la acepto, porque uy no. Está en Hall of Fame. No sé, yo siento que bateo más con Hall of Fame es por el timing. Este partido va a estar bueno, gente. Yo mañana no voy a hacer directo, pero sí voy a subir video de un partido que me sacó demasiado la rabia. Y que va a estar interesante que lo vean. Estaban... Creo que tiene a José Ramírez. Parece sinker de lo baja demasiado. Bola. Nah, pero vamos a jugar. Necesito, son juegos para Hall of Fame, así que... Y además si pierdo, pues no me importa. Porque ahora está temprano la temporada. Sí, obviamente si fuera el último día, y sí, la hora de lamentarse. Ay. Eso es foul. Ok. Well, that backdoor breaking ball just missed right there. It's a very effective pitch. If you can hit the outside corner of that pitch, it's unhittable. Que me tirara un cambio o una recta. No, me volvió. Si lo pasé, mato al umpire. Ok, 2 bases por bola. Yo sueño con ese banner de World Series. Vale, que vos podés, vos tenés mucho potencial. Y ahora que tenés a Mickey Mantle y a Craig Billo y a este man de Sheffield, ya tenés potencial. Que ese man... Bueno, pues, porque me dio la base por bola, no le hice swing, si no, lo hubiera hecho. Si eso no es jonrón, tenía que ser jonrón. Ryne Sandberg siempre el que inicia la fiesta en este equipo. 3-0, gente. Y posiblemente se va a meta 6, pero no me importa. Quiero ser feliz por este momento. Sí, Wiz. Ok, primer strike. Uy, que ese es slider. Slider bajó demasiado. Uf. Es que, mira, ya veo como que le toca meter más empeño a esto porque siento que tengo buen potencial para eso, como tú lo has dicho. Ay, fallé esa. Y pues, a ver si puedo crecer con esto. ¿Eso es hit? No. Y además también no quiero gritar en mi casa porque mi familia no es tan fanática de los videojuegos. Entonces si me ven gritando eso, obviamente me van a meter en problemillas. Si McGriff no va a tener ese juego, lo saco. Lo cambié por Jambi para ver cómo era. Aunque me ha tocado contra zurdo, no contra derecho. Uy. Nota al día, conseguir ese Nick Lodo, lo que los pichos se mueven demasiado.
And it's a full count, 3-2 to Fred McGriff. If you're at the plate right now, you have to realize who's on deck. I guarantee you something's over the heart of the plate. Otra se por bola para McGriff. Boy, not close again. His Lo malo es que third walk dispara of the porque le inning, gusta and that tanto misses el... for ball four. Es que yo digo, mira, Nothing in one. ahorita hago el análisis de eso. Hasta que me ponga a lanzar. Ay, no, esa es la hiderera. 1-2. Me va a tirar otro, creo. Sí, Try to hold el up profeta in y time, aún but así to le no hago su... avail as he Bueno, 3 went carreras. down, and the inning is now batting. Es que no, que pasa con Renzi, They con, lead perdón, things off here in the bottom half of the first. Road to the Show. Es que mucha gente ve como la ejemplificación del personaje, como ellos mismos, en un videojuego y supuestamente es como una simulación. Entonces obviamente yo decía, ah, no, que cómo me vería si estuviera en las grandes ligas o tal cosa. Y obviamente mucha gente le gusta más esa vuelta. ¡Ey! ¿Qué? ¿Este juego va a estar difícil? Ay, manto el cogela. O sea, le traigo un tintico, un café, un tecito para que tire. Pero este sin trabajo y ojalá. Ay, eso era strike, umpire. Y eso es un horror. Late that time for a strike. Parece se mantiene un ojo. Que donde le tiro este cambio la tirar afuera. Y queda adentro. Sí, pero no a todos les gusta el Diamond Dynasty. Es que también es otra cosa, que no todos pueden jugar Diamond Dynasty. Aquí es donde inician mis problemas. Ay, por estar... Ah, no, pero es que también tienen ambos Prestige. Ok, sin trabajo. Parece que no le hace seña ninguna bola. Ah, un ron. Solo ponché. No. Es una carta que yo quiero. Esa va a ser mi segunda base cuando yo lo tenga. Sí, por eso y también lo de Road to the Show es que todo el mundo quiere ver supuestamente un jugador que destroza la liga, que se convierta Barry Bonds con Mike Trout fusionado con Babe Ruth. Y a todo el mundo le gusta eso. Creo que le estoy repitiendo mucho el pitch afuera. Ok, strike 1. Strike 2. Y strike 3. 10 espectadores llegamos, pero se bajó 9, pero no importa. Puedo decir que llega 10 espectadores. Muchísimas gracias a todos. Tengo miedo de tirar una recta arriba, pero creo que tengo que hacerlo. Meter una recta pegada. Eso es, salí el inning. Dios, con esta gente sí es demasiado frustrante jugar. Stepping up to the plate, John Reynolds. He'll start things out in the top half of the second. No, de hecho no, bueno, no sabría qué decirte. Ay, no, le estoy dando la tarde. Por estar acostumbrada a la star. Y me ha tirado otro 5. Bueno. Ese estúpido slider.
Me da risa que yo metí un jorrón con Roy Oswald que no creo contra Otani fue que me tiró me acuerdo del picheo, me tiró un splitter acá y no sé, yo le hice swing y pues salió jonrón. Son de esos momentos mágicos que pasan en este juego. Check swing, no swing, says the home plate umpire. Ball 2. Ok, 2 strike, vamos a dejar que lance el pitcher. ¿Qué le dices ahí? Creo que solo hay 2 pitchers que batean en este juego, que son Otani y Brendan McKay, pero Brendan McKay no se usa online. Si tuviera un slider tal vez, pero el problema de McKay es que solo tiene cutter, curva, cambio y recta. Son pitchers que no me gustan. Obviamente McKay batea. Otro pitcher que batea, no sé quién es. Ah, Walter Johnson, pero nada, no sirve online. Uff. Hace Sinker baja Sinker baja demasiado, parece que tuviera una pesa encima. Eso es honrón. Perfect, señores, con Trout. Trout ha sido mi mejor bateador de todo este tiempo. Y para ser sincero, no sé cómo le di esa bola. No sé cómo le di esa bola. No se la esperé y mágicamente le di. ¿Soy hit? No. Ah, sí. Si hubiera sido un short con defensa de oro o defensa de diamante, obviamente eso sí hubiera sido. Que Ryan Sandberg metiste un jorrón al inicio, entonces vamos a hacer que sea out. Es que no entiendo eso, si eso es dominicano lo siento. Ay, no quisiste. Este man va a tener a punta de dieta de slider hasta que bate otro. Bate un slider pegado. Vamos, Ryan Sandberg. No, mentira, eso es slide. Ay, como eso es good. Okay. Bueno, hicimos un jonrón. Y todavía tengo miedo que este man empiece a destramparme. Y jonrón. Ah, bueno, menos mal fue un sinker. El clásico good, ok. Eso es un meme en la comunidad. Eso es. Ah, ya. Hijo. Ah, yo no entiendo por qué. Aquí lanzar está roto. Porque hay muchos picheos que se cuelgan en el medio. Necesito un cambio abajo. Eso es, gol en primera. Ah. Lodolo posiblemente toque. No, me era primera. No tenía el chance en segundo. Sí, lanzarle está como bugueado. Obviamente el próximo año se van a enfocar más en el picheo. Porque obviamente arreglar el picheo desde cero está ahora en este estado está casi imposible. Ah, Ryan Sandberg no bate de él, no sabía. Ay, cantala, árbitro. Pues Alberto es un salami que le dio. No sé qué le vaya a tirar. Si un cambio o una recta. La vez pasada le tiró una recta, así que un cambio afuera. Sí, eso es. Trae salida el inning. Y vamos a seguir bateando como locos. Cuando esos pitchers dejan de tirar bola. Cae bola. No te entendí. Para nada. ¿Qué piensa hacer este tipo?
For another chance, Reggie Jackson was a strikeout victim in his first try. Yeah, but it was a good changeup, Matty. Good arm action on that pitch. Look for him to try and stay back a little bit more. Let the ball get a little deeper. Don't be shocked if this Creo que pitcher Salami tries to hizo una rush bola the field regalada. right here. En el medio, creo. Ah, meatballs. Ah, ¿qué estoy haciendo? Estoy ponchando mucho con Reggie Jackson. Hubiera practicado con él. A little low, it's 2-2. Fouled off. Una vez un man metió 6 horas en la CDC. 2-2. Uf. Swing and a miss as he picks up another. Creo que este pitcher tiene como 100 K per 9. Sí. Eso lo hace tan difícil de batearle. Y yo enfogonado. Es que creo que por lo que dice Cruax es por un audio que yo tengo, tal vez. Ahorita lo pongo. O no sé si hablan de un narrador dominicano. They've been super patient at the plate in the early goings of this game, and they've got the lead looking for more. Ay, good okay. Con Buster Posey que tiene 125 de contacto y 115 por contra zurdos. ¿Eso tiene lógica? Nada, ese juego tiene lógica. What, ¿qué fue eso? No. Creí que era una hormiga. Ok, 2 bolas. Para ser McGriff en su debut solo tiene base por bolas, pero no muy pronto, posiblemente sea una chichipato. Ay no, había tañado ese sinker, pero pues, hubiera sido recta. Y viene slider. Ok, defendiendo el plato. Bola. Espero que me atrase por bola. Me ayudaría muchísimo. Y McGriff mete su primer hit. Sí. Posiblemente sea un doble. What? ¿Qué pasó ahí? Ah, ya. Sí. Sí, es un audio que yo tengo. Que no sé, a mí me gusta esa llamada. Es cross, sí. Pero bueno, cada uno... Oh. Ay, mierda, hundí el botón de L2 sin culpa. ¿Cómo eso es good? Ah. Bueno, pero igual, porque se vio eso tan suave. Sí, es crush. Así se narró. Ok, inicio del inning. Tengo miedo que esta mano empiece a despertar los bates. Uf. Arriba. Bien. Como es este sinker pegado que acá era en medio. Ah, no, obviamente cada uno tiene su manera de ver el juego. Recta pegada. Bien. Si este slider queda en el centro. Ponche, eso es. ¿Qué le tiró ahora? ¿Qué le tiró al inicio? Bueno. Iniciémosle con sinker afuera. Ok, pop-up. Vamos a ver si a Sheffield no se le cae. No, aunque tenga defensa bronce, el man juega. Ese Chipper Jones. Cuando te da 6 seguidos. ese es mi miedo. Que este man, no sé, ya le den los poderes de Pitching Rebel y empieza a destrozarme. Ay, otra vez afuera. Bueno, menos mal le di afuera. Es que le estoy repitiendo mucho afuera. Bueno, 3 entra en blanco. 3 creo. Sí, 3 entra en blanco. Nada mal.
Stepping in and ready for another shot, John Reynolds. He'll look to bounce back after striking out his last time up. He's ready. Here's the first offering. In there, and it's 0-1. Well, it's been a rough one so far. 4 runs through 3 innings. It's about time to Sí, tiene su pesante esa probabilidad, pero si eso no se fue... No, mentira, eso no se fue. Ay, no. Otro good ok. Ese juego ya me tiene mamado con sus good ok. Pues ya arreglamos el bateo para que eso no me ocurriera. Esa gente sí es más hablada, mierda, parce. 1-1. Esa pinche lucecita de la computadora siempre me da como, no sé, cosita. ¿So hit? Sí. Hace Oswald y Newhouser son los pitchers que más batean en ese juego. ¿Qué cuento de Otani? ¿Qué cuento de McKay? ¿Qué cuento de Walter Johnson? Son Oswald y Newhouser. Como Mike Trout repetí lo que vos hiciste. It's a changeup that's looked at for a ball. Runner at first here, 1 man out. Nope. Now a good pitch around the knees, but it doesn't quite catch the bottom of the zone. Love the approach out on the mound. Everything's down in the zone as Pero bueno, le dio horrible. Now you find yourself in a Así Oswald corrió, le hubiera mandado a tercera. elevate a little bit more and get back in the zone, or you just pitch around them. Bueno, Mantol, se va a hacer tu trabajo. Standing in now, Mickey Mantle. Sí, ese man me está dando dosis de sintercilina. Ay, no, salió lo que él quería. Ay, no, le dio horrible sinter. Y aquí es donde todo se me va al carajo. Están calentando. Pues si lo juego, si lo juego, But you don't want to fall too far behind. They're already down by a bundle, and one of the things you want your leadoff guy to get on and set the table for the big boys to start driving in some runs. Ball and a strike. Tirar otro, pero fuera. Y queda en el medio. Ay, parce, mi hermano le dio tarde. And that will end up a foul ball. The 1-2. Arriba. Bien. Me arresa el nombre, el Buster Cherry. ¿Por qué la gente le mete nombres bien pervertidos a sus jugadores creados? Uy, señor, ya aprendió SIDA. Pues yo haga las cosas allá. Déjenme ver si se va en esta. Nope. El mío se llama él. Tu lugar, que era como se llama, pues me imagino que como tú, ¿no? Ay, eso era strike, árbitro, no me robes. Creo que lo estoy lanzando mucho afuera, el más se está dando cuenta. El más se cayó pegado. Pero batea así. Sí, tenés razón. Team's been struggling on offense. Let your D work for you right here. Pound the zone. La vez pasada le hice un cambio, sé que viene un sinker. Eso es. Creo que el man se está dando cuenta de esos patrones. Que si le vengo tirando 3 y 2. En serio, a mí me ha un video de Kevin Julie que el man le había tocado con un jugador que era que tenía un nombre. Creo que según él lo que decía era súper racista. Como no sé. Ay, mierda. Me volví demasiado predecible. Sí, le tiré una 12-6 y después le tiré una... En un instante le dejé un sin trabajo. Te imaginas. El man le está analizando. Y obviamente yo no le voy a repetir ese lanzamiento quebrado. Menos mal le iba a amarrar.
Bueno, me hicieron un jonrón. Tengo que estar precavido. Tengo que hacer más carreras. Que si no, se me va todo a la basura. No, a mí me da risa que también hay un video de YouFriend que el jugador era como 7'10 y el peso era como 120 libras, así que pues, era un mosquito, era un zancudo. Creo que era uno de los episodios de que Golden Boy. No sé, no, yo nunca lo he visto. Obviamente hay gente que sí se dedica a ser jugador F2, pero hay otros que sí le reconozco el mérito. Hay uno que no sé cómo lo hizo, creo a Jeter. Las mismas facciones, el mismo peso, a la misma altura, todo. So hit. Nope. Puto Google, que ya me tienen mamado. Ready once again, Reggie Jackson is hoping to avoid the hat trick. Struck out in each of his first 2 plate appearances so far. Ah, No Twin balls Gaming and a también. strike to count. And there's ball 1. Ok, creo que a ver qué me tira el siguiente picheo. And it's belted high and Si deep es un into jonrón, right center. no tiene cara. Racing back the right fielder. Ahí sí. Ok, jonrón de, como dice Cibaño, de Mr. Octubre. Bueno, no sé cómo imitarlo a él. Yo haciendo imitaciones soy un And asco. that'll bring up Buster Posey. As he would look at a first pitch fastball for ball 1. He's 0 for 2 in the Lo ball más game me so sorprende far. ese jonrón de este man de Reggie Jackson. 2-0 now. Adiós, pelota. Now the 2-0. Así dice el narrador de... ¿Cómo se llama este equipo? De San Francisco, John Miller. Me encanta ese narrador. Ese man y Dwayne Kuiper. Narrar en español no conozco muchos. Lo único es que conozco son los de ESPN. Tal vez porque me crié con él. Se llama Twin, no Twig. Twin Gaming. Soy hit. Yo la escribí. Line drive, and that's a base hit into center field. Ok, Fred McGriff, bateaste de tu primer hit. Box, Fred McGriff. Ay, ¿por qué no le dicen a eso? But indeed in the strike zone for the first strike. 1 in, 1 out, También and porque 1 on here in the inning. si búscala en Twitter y ahí aparece su imagen. Looking for the strikeout. Here's the 0-2 pitch. Fouled off. Here comes another 0-2. So the Pero intent se of bañó that con 0-2 cutter right there isn't necessarily to get a No, ¿y a swinging quién? strike. If you get it ¿A quién le late, gusta que that's le metan great. un jonrón? But if you get it inside enough and he does make contact, he probably can't do anything with Ay, it. buen picheo. Pops this one up. Morton has a Picheo que lleva play, atrás del Potter. and he brings it in for the second out of the inning. No sé cuándo cuesta el jonrón. So stepping in, Gary Sheffield. Sí, Questax sí, Retired él es field, chévere. the ground Me hace ball que last time up. todo el mundo se burla. With the fastball, strike 1. Que el man juega muy A bien, ¿para pretty qué? aggressive pitch right there up in the zone. Surprised he didn't. Ay, estúpido Cotter. Into the corner and slicing foul. Runner on first and Yo no 2 maté un away. Cotter ni porque mi vida dependiera de Protecting él. on 0-2, so we'll do it again. Swung Un buen on picheo. in the dirt for the third strike. Me lo esperaba. Biggio goes to get it. The throw to first is in time. Saca and the McGriff, inning sí, is eso es lo que over. voy a hacer. Pero lo sacó ya cuando saca el partido. Pero ahora no voy a gastar a un jugador de la banca por McGriff. Mm. Tengo miedo, mamá. Tommy couldn't pull that one Strike. back as he clearly broke the plane to the plate, and that will be ruled a strike. Yo creo que el man pausa para pensar que le voy a tirar. Y eso está bien. Mierda. Strike 2. So back-to-back sliders for strikes. Recta Does he arriba. come back with yet another? Hey, not normally a good plan to Eso throw 3 es. consecutive sliders. in a Como row. Rodrigo le This están guy's lanzando slider bien. is so good. I think he might throw it again. So he ran the fastball by him for the punch-out. Christian Yelich is retired for the first out in the bottom half of the fifth. 1 ball, no strikes to Así que count. dice Luis Windex. No, dice no, que yo saludo. Es que, como dice mi hermana, It's a que yo soy demasiado 5-1 game formal. here in inning number 5.
O sea, es que yo tengo ese 1-2 now lineaje as del that one's fouled respeto. off. Entonces yo... Y Tom no me lo ha hecho, yo soy muy formal. Pulled high La in the cascó. air out to left Y el field. milagro no me la sacó. Bueno. Trout is gonna get there as he backs up to Uy, put it gracias por el away, and there apoyo, are two gracias. gone now. También obviamente gracias a todos. Digging in once again, Craig Biggio. He got Habíamos called ido out on 10. strikes his last time through. Y hoy la... Always frustrating. Now this is Verga, hit le high dio and deep bien. out to left. Goodbye home run. Por iniciarle con slider. Volvamos a iniciar. In now, Putas. Mickey Mantle. As he'll try to hold back on the swing, but he went around for the first strike. His last at bat, he Esto también me popped recuerda out and fouled una the canción ground. de Énfasis, la de Residente Calle 13, Now a que check cuando swing, dice, but he holds up in ¿y time yo for qué le voy a one. tirar? Entonces Name siempre of the cada game que out on the pienso mound que is qué le voy a just tirar, like pienso en esa timing the canción. hitters in the box. He's certainly got this guy on the defensive. ¿Qué le tiro? Obviamente no una recta, porque ya le repetí mucho recta. Cambio abajo. And he'll try to Pero get no it ahí. fishing there, but he won't offer in the Dios. dirt, and it's back to even at 2-2. Looks like this guy's afraid to throw the ball in the strike zone. Gave up that Eso es home run McGriff. earlier in the inning. Needs to Solo me get hicieron back un to home being run. aggressive. And Posiblemente he'll metan step 20 on the más. bag himself, and the inning is over. Uy, igual, ¿qué pasó con él? ¿Back no subió un video recientemente? No sé. ¿Cómo estás? Tapón 19. Todavía no me sale qué es lo que es. Porque, pues, necesito sacar mi dominicana interior. No cierra. Que me jode el internet. Top half of the sixth about to get started. Riding in, John Reynolds. He flew out in his Me da la last garganta at-bat. seca. Y un pitcher que yo no le bateo ni porque me pagaran $20,000. Es que si Otani no me empieza a spamear Cotter, me jodí en grande. Squaring up just a little late. Here it comes on 0-2. No sé, Otavino es de esos pitchers que yo no le bateo y yo no sé lanzar con That's a él. pitch right there you gotta just lay off. There's a good chance he's gonna throw it on 0-2. And if you can recognize it starting down in the zone, Ven, hasta aquí you know llegó el it's partido. only going to go down from there. So it was a swinging strike three. Estoy bien jardinera, la pinta de Reynolds estos jugadores con down to careta. become the first out Nope. in the sixth inning. He'll be fine coming out Sí, of este the man ya bullpen descubrió in mis this one debilidades. if Yo he creo que can man keep está the ball infiltrado en el around the stream. knees like that. Hit back up Si está the middle. infiltrado en el stream, gracias por ver. And there are two away now. Yo creo que ustedes, si me quieren ganar, cojan un pitcher que tenga Cotter, pero que no sea mayor de 95 millas por hora. Que si es como Mariano Rivera, ahí sí lo bateo, pero si es a 85, 92, baila. Y si tiene una recta de 98, peor. Check swing, but he held up in time. Ball one. Maybe too much break on the slider. 2-1. Big sweeping breaking ball right there. Good pitch. Ok, 3 y But 1, if he wants to posiblemente me get him meto to un swing at it, strike. he'll have to bring it in a little bit No sé closer que me haya to the tirado un strike Cotter, zone. me imagino. Mickey Mantle would be next Okay. if they can keep this inning alive. Into the box, Mickey Mantle. He's 1 for 2 in the ballgame. Ok, ahora vamos a ir al primer picheo, que necesitamos carreras. No sé, cada vez que siempre la golpe, el pitcher después de una base por bola siempre es pop-up. No sé, eso siempre le no sé, ni siquiera sé que están In there, 1-2 hablando y now. por estar viendo los comentarios no bate esa hermosura de lanzamiento. Pulled hard, but it's foul down the first base side. Eso es honrón, la madre High que and no. deep to right center. Mantle's on the move. At the Ay, ¿cómo? track. ¿Cómo mierda? And he makes a nice catch on the track as Ay, that no ends puede the ser. inning. Y hablando de Digging in, Otavino, Chipper lo voy a poner. Jones. No hits in 2 trips to the plate for him in the ballgame. ¿Qué le digo? Está pegada First delivery to him on the way. al medio. And he just keeps rolling along as he starts another batter out with strike one. Cambio abajo. In front of the changeup, and he can't keep it fair. 2 Y strikes on him curva now. abajo.
check swing. Did he go around? Que esa está buena y No, pues el says juego Kenny decidió Jansen. It's ball one. traicionarme. 1-2. Here it comes. La madre lo cruzó. Eso es. They'll look for the appeal down to third and ring him Mira que up. la Says agarró. the third base umpire. Sí, yo He's sé el gone. delay. Stepping into the box, Jose Ramirez. He's hitless in his 2 at-bats so far. A la que llegas. And right at the shifted infielder. La madre, McGriff se va para la banca. Oh, lo voy a vender. ¿Cómo se le va a ir eso? Now with the plate, Buster Cherry. And as you might expect with a diamond player, he's got a few Y jonrón. tools in the box, but he's best known for his no balls and 1 strike. Yo no la he tirado todo. Quebrado. And now a pitch hit sharply on the ground. Si lo poncho. Into the windup, here comes the 0-2 pitch. Eso es. Uf, aparte de Tinker cogió demasiado. 10 now in the ball game and the now at the plate, Ryan Sandberg. He launched one over the wall back in the opening frame. ¿Sabes qué tengo que hacer? Que jugar con alguien de ustedes, que me pongo Tabino abriendo y yo practicar bateando con él. Así la va a ser la única manera. Nothing in 2 count and the pitch. Estúpido Lifted Cotter. down the line and right and back out of play. Count El micro holds sigue at aquí. 0-2. No me escucha. Here's a fly ball, well hit. Long ¿Me run escucha? for the right fielder. But it's the center fielder who gets there. And that's the first out of the inning. No tengo Tabino y la Wiz me va a tocar. Trying to pick things up where we Cuando left son off. minutos de Reggie no Jackson. quiere ese He's pase. got No, a pues hit in obvio. 3 at-bats Yo casi to this point. yo he perdido muchos juegos por ese tipo de errores. Inside, ball 1. ¿Saben por qué pausa cada vez que va a lanzar? No sé, yo creo que Esteban sobrepiensa mucho lo que va a tirar. A ver si puedo conseguir un patrón acá. Down low and the lanzamiento clock suave, thickens esto es bien here. efectivo. 3-0. Soy un amistoso, pues Former yo estoy. MVP waiting on deck in the form of Buster Posey. And this misses here Ahorita si for Wiz tiene ball tiempo, ¿no? 4. Just the No lo voy a second presionar walk en algo he's que issued here pues, into que his no quiero. 7th inning work. He's set, here it comes. Buster Posey comes on with 1 gone here as he looks at a called Y strike una 1. rectonga. Sí, Heading out towards Y- shallow right. No, la Right chimba fielder is Buster on Posey the tras para la run, banca. and he tracks it down. A nice running Ya no play toca darle más for the chance. second out. ya descubrí un patrón de At este the man, plate, así Fred que McGriff. A hit in 2 at-bats for him at this point in the ballgame. Billy Wagner. Ready with the first pitch. Here it comes. Muy pocas veces me enfrento a este Billy Wagner. And 1-0 Realmente Billy Wagner es uno de los taken, zurdos strike más 1 on the difíciles de inside batear. corner. And there's ball 2 now. Wagner is one of those guys who No just sé, seems to be at his no lo best logra. under pressure. Tal vez sí. Runners in scoring position, tight game, tough hitters at the plate. Y sí, ahí That's sí when tienes he's at his razón. Así el de One Jambi of the también. keys, Matty B, to being a Creo good que él reliever también is being able to pitch que out of decidió. trouble that's created Le by vaya a tirar. the pitchers before you, or Tiene un sometimes quebrado. you even have some messed And we'll have Lo to leave adiviné, it y ahora sí there este as man this no le- is strike 3, and that. Digging Menos in and igual, looking están for lanzando more, bien. Gary Sheffield comes in 1 for 2 with that home run he hit earlier. Takes this the other way to right, and a base hit, so he goes after the Ok, first pitch he ya nos estamos sees, metiendo en and he's problemas. on to Este open man up the está inning. batiendo de lejos. So now to the plate, Reggie Jackson. As the first pitch to him runs a bit inside for ball 1. He's working on a No, pues normal 1-for-2 si Wiz se game ve so Jockey. far. Went about halfway there, but it's a called strike regardless. Amigo, All you no want sé is the si leadoff aquí se man pueden to ver get on espectadores and como en start a Twitch. big inning, maybe Creo que get no. a big rally going to claw your way back into this ballgame. Oswald Oh, set oh. now. The pitch. Slapped hard the opposite way. Qué horrible. Trout is there and he makes the Ay, catch tira to the end. primera. Mierda, ya no sé qué hacer. Tiene ese man. Ah, uy, Willy McCoy. Pero dice acá, gracias a Dios. No sé qué hacer. Si este man no mete un jorrón A ball and a no Júpiter. strikes. On
Great pitch there, caught him reaching. It's 1-1. With the way this guy's throwing on the mound, you cannot be chasing. You have to set your sights a little bit lower and control the strike zone. Count even at 2-2. You can definitely tell with that foul off right there that he's picking up spin on this pitcher's speed stuff. Ay, cómo Maybe le dio expect a fastball on this next one. 2-2 one more time. Not a bad time right here to Y ahí put que era that más creo runner que in motion. yo le había 3-2 tirado antes y count. yo la You espalda. send the runner, and if it's a bad pitch, it's ball 4. But he won't Ay. draw a throw. That's taken for ball 4, and it's ¿Igual? first and second now with one away. Ay, Stepping in, Ryan Sandberg. He comes in 0 for 2. creo que thus le far. hizo con que así que es por la recta. First pitch of the at-bat. Hit out Doble to ley, second. señores. He's got it. The Vamos a second tirar for rápido. one. Relay to Bien. first in time, and just like that, the side is retired. Tenemos que hacer más carreras. Si no andamos baila, parce. Pero hoy no, no creo hoy. Ahí en Instagram lo cuadramos. A ver si puedas hoy. No, mira quién me trajo. Ready to begin the eighth. Es uno de los mejores relojes que existe. Este man que esa plata Settling in tiene. now, Gary Sheffield. He's hitless in 3 at-bats to this point. On A to the 101. eighth now as the first 102 pitch is a millas por fastball hora. that's looked at for ball 1. Hablando de bateadores peligrosos, me trajo un pitcher peligroso. Ball and a strike. Ooh, that was some gas. Triple digits Si no va a on poner the a radar Pablo, gun. si no a... Esta. No, ya no va a poner a Dani. Va a poner a Doolittle. No, este man de Jodiale. Ok. And this one's up around the eyes, 2-1. Especialmente estúpido slider que se va como a 82, 83. Line drive to left. And Okay. he'll break through with a solid No, knock no me here, pase his nada. first of the Vete. ball game. So their half of the eighth opens with a man aboard. Into the box now, John Reynolds. As he looks at a fastball that's in there for strike 1. He could really use a knock here, 0 for 3 in the game so far. Crowds him a bit with a fastball there. And La it's primera vez que enfrento a 1-1. este Rob Dibble en Tommy. Originally from ¡Ay! the state of Y fallé eso. And he turns this one around high and No deep to lo center fallé. field. ¡Gané! ¡Sí! No creí que yo creí que lo había fallado porque creí que en mi pantalla lo vi tarde, pero tal vez el juego decidió regalármelo. Para serle sincero, creí que ese man iba a ser mejor. Gracias, Wiz. Y vos estás para la banca. 81, 82. Sí, con razón. Bueno, parece que Arena me batea demasiado a mí. Pero yo no bateo nada con él. ¿A quién yo tenía? Este Gavin Lux es bueno. Ese Gavin Lux es un glitch. Wiz para Lotavino. Se fue. Pues si él está para jugar un partido ya, bueno. También para aprovecharme eso. ¿Cuál es mi rating? 753. Espera un momentico, lo voy a cambiar. Bueno, lo bueno es que ya tengo video para dentro de 2 días. Ay, mira, no lo cambié. Ok, comentarios, carguen. Ahora entro a enviar. Ah, bueno, entonces sigo jugando Rank Seasons. Me parece que en Battle Royale inicié esto, solo conseguí 2 wins. Tengo a Sheffield, tengo una buena ofensiva, el bullpen es un asco. Ya eso, no tengo ni apenas tengo un zurdo. Aunque la rotación, ni ahí está. Ando haciendo las misiones diarias. Ah, bueno. A ver, siempre gano 2. Y pierdo, y cada vez que juego 3 partidos de más, pierdo 1.
Ah, es que quiero enfatizar más en... Si va a hacer un live stream de Battle Royale, me enfoco en Battle Royale. Lo bueno es que no tengo que gastar bullpen. Que ya encontramos a alguien. No quiero que sean al azar, por favor. ¿Qué pasó? No sé. Battle Royale si me gusta. Sí, como dije, si va a hacer un stream de solo Battle Royale y eventos, que porque obviamente necesito variar mi nivel de estrés. Eso lo amarga es que me enfrento a 3-4 jugadores así y siempre me toca con un dios el próximo juego. No, ya, espera, para que está ya. Ese récord tuyo es de pro. Muchas gracias, Wiz. ¿Qué ustedes piensan? ¿Comprar paquetes o jugadores? Yo digo que jugadores 1000 veces, porque comprar paquetes es básicamente meter tu dinero a la basura. Eso es lo que yo pienso en mi visión, en mi visión de negociante. Eh, a- a- comprando paquetes es la mayor, esa es la mayor manera que San Diego Studios gana plata, porque uno compra paquetes y uno dice, ay, quiero más, compremos más plata y así. Bueno, y entonces llave, eh, vio el vecino no quiere que juegue más Rank Seasons, que me enfoque en Battle Royale ahora. Si quiere un juego Battle Royale ahora, no creo que vaya muy lejos. Porque mi timing a las 3 está vuelto mierda. Vamos a ver ese último juego. Si me saca la partida, sí juego Battle Royale. Que no me la sacó. Parece que no quiere que juegue Battle Royale. Canada Full Send. Beard Inside. Me da risa esos nombres. Tiene un buen equipo, ¿para qué? Primera persona que veo que tiene primera hace como jugador que sí, no compres We are paquetes. under the lights as the show gets you ready for another edition of Major League Baseball. Este partido va a Expect a estar good difícil one out of ganar. this ¿Vieron Diamond ese récord? Dynasty matchup between the 40 Iron juegos Pigs sobre and the 500. Mariners. Sí, te lo aceptar. No quiero que me violes. Bueno, muchachos, vamos a jugar Battle Royale. Me inspiré. Posible cambie el título. Sí, lo va a cambiar. A ver cómo está este equipo. Si pierdo no me importa. Voy a jugar hasta que pierda. Porque pues plata, no es por quererme pretencioso eso, pues es top de lo que me sobra ahora. Y si pierdo, pues vuelvo a hacer, no sé, redraft o juego hasta que me gane algo. Realmente un 12-0 ahora es conseguirlo es imposible.
Estacionamiento. Sí, Matthews es buenísimo. Pero necesito unos tips para mejorar como PCI. ¿En qué sentido? Porque yo voy a sacar como bateo yo también. Otro video aparte. A ver, voy a cambiar el... Voy a poner por ahora Battle Royale. ¿Cómo escribe Battle? No es inglés. Aaron si vale. Feller. Pongamos Aaron si vale. Verga, ese equipo que tiene. Ese equipo es de puros biches. Digo, mi ofensiva es buena, mi picheo es un asco. Ese bullpen es una miseria. Tonight Y it's vamos a ser 3-inning pacientes. battle royale baseball between Columbia and Maryland. Now at the plate, Lucas Duda. And we are set for baseball here this evening. 1-0 the count. And back-to-back pitches out of the zone to begin the evening. It's 2-0 now. 12. Strike taken, good bender on the outside there. Temperature. Lochero, gran jalapeño es pena las tardes, que no tiene más tendencia a esperar mala bola. As we get things started tonight. Fouled away. The 2-2 is a wave and a miss. He struck him out. So the base Que is llame el empty síndrome here Battle with one Royale, que no away. bateo ni una That'll bring in miseria. a perennial MVP candidate for years to come, Reese Especialmente Hoskins. 0-1 the count. The pitch. Hit the other way ¿Qué out estoy toward haciendo? right field. Ok, ya. Que lo malo es que solo tengo 3 años. Bueno, Sheffield, estoy bateando con voz medio algo en Rank Seasons. That one's right down the middle for a strike with the fastball. Looked like he was going to wait him out, see if he was going to come over the heart of the plate. Well, newsflash, he is, and this hitter's going to No sé, no me adjust gusta his jugar batting mucho Battle glove, and Royale. he better be ready in the box. Obviamente me gusta hacer draft y eso, pero de jugar, Inside here with the hard stuff, and it's 2-1 now. Now a check obviamente swing, llegar a but he 12-0 es does manage el to hold up in clímax que uno time quiera for que todo jugador quiere llegar. Name of the game out on La the mound is cúspide. to disrupt timing of the hitters in the box. He certainly got this guy on the defensive. Otro good, ok. Under it now is done, and that will retire the side. Que lo malo de, y ahora lo malo de Battle Royale es que tienes que ahorrarte pitchers. Into the box now, Tim Tebow. He'll lead things off here. Ah, bueno, in the son tiene bottom half pichos of the chéveres. first. And just misses off the inside for ball one. And he falls behind now. ¿Ustedes creen que Tim Tebow sí llega a las This is mayores? a spot you really don't want to be in with a great hitter like What's that. in You the can't player? just lay one in there, but you also Pero want to run árbitro, the que no me count to cantas 3-0. una, ¿no? 3-0 to him now. Here it comes. Mierda, lo volví. And he takes ball four. So the leadoff man is Qué on Eugenio here in the Suárez. home half of the first in a scoreless ball game. From the stretch, here's the pitch. Hit hard on the ground to Que short. ese más sí sabe batear, pero estoy Way jodido. through for a base hit. Throw will hold him at second, but the go-ahead runs in scoring position now with still nobody out. Ah, también tengo a Price. No me acordaba. Sí, tengo zurdos, pero no sé, no me siento contento con este equipo. Ah, le coge la Mike Piazza. Bueno, básicamente todas veces tenemos problemas de timing. Lo único es que la diferencia es que uno se sepa ajustar. Lo malo es que ese man solo tiene una recta. Mierda. Ahora se estos jugadores de 0-0 porque se dedican toda su vida a jugar solo un modo de juego.
Afuera. ¿Ustedes me pueden explicar cómo eso fue un jonrón? Se le dio early. Bueno, y hasta ahí me llegó la dicha de jugar Battle Royale. Por eso no lo juego. Obviamente, fue muy divertido ahí, sí, jugar, pero no sé, no me siento motivado. Especialmente con la incertidumbre de los oponentes. Yo detesto eso, que a veces los jugadores son... No sé, tienen récord 0-0 y son unos dioses. Pero obviamente no, a las áreas es fácil batear. Hace no comprendo cómo es nuestra. Pues muramos con este pitcher, no me importa. He takes a cold strike at the knees. It's 0-1. Another first inning RBI opportunity for him here. Behind 0-2 now. Y en Battle Royale toma bate, sí, tienes razón. A ball and 2 strikes now. And he stays alive here as he gets a piece of this, and in turn he gets a piece of the catcher behind the plate. And he won't go after the cut fastball. 2-2. And that's low, so a good eye there as he works the count back full. What we're seeing here is a really smart at bat. Doble play, vamos. The man on the mound is getting a little short on gas, so. Okay. Siento que tengo un mínimo chance. No, es que son pinches 3 innings. He'll lead it off here to begin the second. And a high strike to begin the at-bat. It's 0-1. Love the early lead, but this game is far from over. Got to stay on top of what you're trying to do out there and execute pitches. Porque esa recta más duro de lo que es. Y acaba de jugar un Hall of Fame. Still no balls and 2 strikes. Tal vez era porque la mecánica de esa culera hace que se va más rápida la bola. And he fouls this one off. Solo me está spameando rectos porque sabe que me un quebrado de la boto. Another 0-2 coming. And this guy's a grinder. Fouls off good pitches and doesn't seem to swing at the ones just off the corner. This guy's a pitcher's nightmare. Okay, lo sigo. Now a fastball awfully close, but he doesn't get the call. It's 2-2 now. Creo que saben que me toca hacer para el próximo Battle Royale, jugar 20.000 juegos de eventos en All-Star. High in the air out to center field. Tebow has to run away before he gets there in time to record the out. Me va a tocar jugar 20.000 juegos de Battle Royale, perdón, de eventos, y ahí se enfocaron en Battle Royale. Fastball runs a bit inside here. It's 1-0. In there for his strike 1-1. That fastball was a lively one. You could hear the pop of the glove all the way up here. Hey, I admit I'm a little biased. There's nothing better than that pop. Es que también siento que batear en Battle Royale es completamente diferente que en Rank Seasons, porque no sé, siento que que cosa es diferente. O seré yo toda mi vida que no he sido tan cómodo en Battle Royale. Bueno, tenemos un mínimo chance. Bueno, McPeasa hizo su trabajo como siempre. Y eso es una máquina de bateo. Josh Donaldson digging in now. Get high in the air. There it goes. Sí, ya le cogió el técnico a esa pinche efecto. Ok, 2 carreras. Que mi ofensiva es buena, pero mi picho ese es mi talón de Aquiles. Mire que me puso. Hey Marcelo, ¿cómo estás?
So Estoy now it's intentando no Mark suicidarme Kenna. con Battle Royale. First pitch misses to him. It's ball one. Kenna tends to have more success against right-handed No, tranquilo, yo haré pitching un like tutorial this de than he cómo does mover against el PCI. southpaws. Could be a comfort thing. Me Maybe he tengo just que picks enseñarme up a the cómo ball a lo little better. estoy explicando That's lo the mismo. book on him at this point. The count now at 2-1. Vamos, Marcana, que vos en show no sos bueno. And it's 2 balls and 2 strikes Hacer now. un rolling fijo a hacer un... Still only 1 out in the inning. And a full count for Canada now. 3 balls and 2 strikes. ¡Ay, le tarde! Straight away right. Chu has a read on it. Que saben también qué pasa, que siempre en Battle Royale por dos cosas. Que los picheos son un poquito más rápidos que en al estar promedio. O que el bateo sinceramente está más jodido de que esto. Pero tal vez seré yo. Necesito ajustarme más al estar. Ah, liantes. Fly fácil a left. Bueno, quien quiere ver más de otros 3 jonrones. Last half of the second set to go. Now to the Lo malo es plate, que Aaron Silva ya no Jonathan tiene Scope. bueno, bullpen. Kelvin Herrera. Bueno, no es que Kelvin Herrera tiene un comes in out of the bullpen to do the pitching. Creo que saben también por qué, porque le meto mucha presión en el mundo. Tal vez sea eso. First delivery to him on Y the un ron. way. He's ready. Here's the 0-1. Soft ground. Ok, salió el cutter que quería. Reined in. Si quieres tirar a Donaldson, ¿no? And there's one down now. Mira, yo no sé si Gerardo vio mi video de cómo batear mejor. Si Gerardo lo viste, pues si tienes preguntas, te las puedo responder. This one's outside. Quite a bit off the plate that time. No, no hay problema. Como Luis que está en Battle Royale ahora. Mierda. Sacalo en primera. Right, a base hit. Ay, casi. Mala mía, hubiera puesto un zurdo. Ah, bueno, pues porque Scott está ahí. Sí, lo doy, por supuesto, muy bueno. ¿Tienes preguntas? Ese man ya no tiene curva. Plate now, Tim Tebow. So take a look at a slider here that finds the zone for strike one. Second trip to the plate for him, he drew a leadoff walk in the home first. Gracias, ya aprendió mucho. Tranquilo que van a venir otro en el futuro. Can't get him to chase. It's 1-2. That's a good take on a fastball out of the zone. Hey, I get it. He's looking for a ball to drive, but that ball was a little bit too far up in the zone. That's one you normally pop right up. Now another 1-2. Abajo. It might be. That could be. ¿Saben también por qué? Porque pienso que uno que batea, que todo mundo batea, porque es que los pitchers que uno consigue también son una miseria. Y obviamente uno no puede estar tirando todos los pitchers, ejemplo, que todos hacen 99 pues. Standing in now, Eugenio Suarez. As he'll take a look at a strike on the outside corner. It's 0-1. Que tengo problemas con el timing. Single this first time up. Swinging a ball ¿Pero en qué line sentido? down in the left Que field no le corner. das a todo, por ejemplo, te tiran una recta y después te tiene una curva y ya está ahí quedas. Ball and 2 strikes. As a veteran out on the mound, that's a pitch that you expect to get a call on. Got to believe he keeps pounding that spot until he builds a rapport with the umpire. Sheffield ¿Cuál es el is over problema? to his right as he puts this one away. Que estamos todos para ayudarnos. Y después de esto me voy a matar. Empty here with 2 gone, and in steps Adam Dunn. Dunn with that open stance, and here's the pitch. And a good idea to hold off on that strike. Ese narrador, yo o el hijo Ron. High with the cut fastball, and he's behind 2-0. Looks like this guy's afraid to throw the ball in the strike zone. Gave up that home run earlier in the inning. Needs to get back to being Los pitchers aggressive. cansan demasiado rápido. Taking all the way, and it's 3-1 Hace me now. pongo el PCI You donde maybe va a get 2 presentar de pitches a game Odisseas. where all the guesswork goes out the window. This is certainly that situation. And Dunn's going to lay off this one, so he coaxes out a walk, and I know they didn't want to give in to him there with a base open.
bit high Pues there. ejemplo, yo Ball digo with que no si, strikes. que si pones el PCI donde la bola y le tarde, And a prueba hacerlo strike así to even the un poco count. más rápido, mover el 1-1. PCI incluso un poquito más rápido. Hard hit at third. Donaldson's No sé, up pero ¿por with qué it. siento que los Over to pitchers cuando Albies tienen covering confianza at lanzan second, mucho mejor? and that'll do it. Ejemplo, mi timing ahora está horrible y pues lo que yo quiero procurar es tirar y mierda, tercer inning. Eddie Murray o Narváez. Ah, bueno, Eddie Murray tiene más contacto. Eddie Murray will get the call here as he'll hit for the pitcher. Now coming into pinch hit, Eddie. Ah, ok. Es que básicamente no sé, en batallarlando un paila. And a fastball's in there for Buenas strike artes, one. un poco más And we'll suave. start out their half of the third, top of the order to follow. estoy And it's fouled haciendo? away. Set to deliver on 0-2. Here it comes. Creo que me arreglo. Can't find the zone there as he lays off the breaking ball. Fouled off. ¿Por qué le estoy haciendo señas a esas porquerías? Hit on the ground down the first baseline. Sí, todavía tengo el timing This is vuelto going to be mierda. a foul ball as that keeps Ese es things un- at 2-2. Eso es un hit. Hit hard on the ground A ver towards si second, remontamos este and último that's inning. going to be a base hit. So No, a no voy great para job off segundo. the bench, and he's aboard here to lead off the 10 inning. espectadores, muchas gracias. De nuevo. Se viene y se va. ¿Qué pasó con este juego? Como Lucas Duda. The first base Here's Lucas Duda now as he takes a fastball off the plate for a ball 1-0. Looking to put the ball in play here. He went down on strikes in Ay, his first no, at fallé esa bat. firma. Fouled away. Y me la And volvió a fouls this repetir. one off. Nobody out, runner on first. Breaking ball. That's in the dirt as he takes a ball. And it's fouled away. Another 2-2 offering. Ok, 3 y 2. One that misses inside, and the Me iba a count's tirar, run full now, posiblemente no 3-2. These last two guys are making him work quite a bit out there. Y Both casi have mata been al primera long base. at-bats, and all in all, he's had to make Bueno, 13 tenemos chance, throws tenemos chance. just to them so far. Pero malo es que mi equipo está horroroso. left field. Si algo pongo a calentar And ese that'll rato. bring up the Sacramento product, Reese Es que por si este Hoskins. man No balls me in está the dejando strike. los pichos regalados. None out, runners at first and second. Hit high and Y deep empatamos. out there to left center field. Looking up is the left fielder. Goodbye, home run. Oye, ese man me está regalando los lanzamientos. Solo era cuestión mía de. Gary. Me puso el mejor relevo silver de la At the historia. plate, Gary Sheffield. He'll look at a fastball in there on the outer half. It's 0-1. 0 for 1 for him here in this Lo one. malo de Leclerc es que da mucha bola, pero es uno de los mejores Bases relevos. empty here with nobody out. 1-2. One of the best ways to keep a guy uncomfortable is to pound him inside. ¿Qué They're estoy doing haciendo? that, and this one caught the zone. Con Sheffield que es 99. Qué horror. Again, a 1-2. Fastball swung on and missed for the first out. Tal vez. That'll bring in the former top prospect, Ozzie Albies. First pitch coming, here it is. Pulled high in the air out to right field. Ok, Chu no entiendo has cómo a se read llama on eso. it. He's got it, and there are 2 down now. Coming to the plate Bueno, now, Mike Piazza. Mike Piazza. He went De cosas deep in his grandes. first at bat. We'll see ¿Vos what he's viste got el, in store que for me us cargó, here. el que me cargó el And evento this de is just rookies? off the outside corner for a ball 1-0. Que dos Ball's bolas. outside, so it goes to 2-0 now. Too tight with Tres that bolas. one. 3-0. Josh Donaldson would be next. Fastball taken, but that gets the zone for a strike. Got to believe he had the green light Ay, in that no. situation. 2 outs, 3-0 count. This Bueno guy can muchachos, certainly perdimos este handle the partido. bat. Fue un honor jugar con The center ustedes. fielder is under it to make the catch, and the inning is over. Y Lucas a que saca un 0.
Jay Spry enters to do the pitching, and best case scenario for him is to push this one into extra innings. Bottom of the third now, so striding forward now, Dominic Smith. He drew a walk his first time up. And the fastball's off the plate away. It's ball Creo que la one. gente quería ver mejor Is ranking. adjusting to the new normal as MLB now mandates that relievers reach the end of an inning or face 3 or more batters before being replaced. Ese man. For a one-time lefty José specialist Martín. like this, that's a big change. Ball 2 now. That's a ¿Qué hago? ¿Qué hago? good pitch to lay off right there with that cutter inside. And that is a real tough pitch for hitters to lay off of. And a lot of times, if you do swing at that cutter in, you're going to end up with some firewood and a broken bat. Fastball. Ay, como le estoy. Looks like they're pinching him a bit here. It's 3-1. Well, it's a pretty well-known fact that your batting average goes up as you get into more favorable hitters counts, and that's especially true when we're talking about this kind of hitter. Not a great spot no, to be in tenemos for the problemas. pitcher. And this is down for extra bases. And there's your winning run moving into Sí, scoring como les dije, position. estoy jodido. ¿Qué hago? ¿Le doy las 4? Sí. The catcher, Miguel. Que hay gente que solo se dedica a botar batazos ya. Sí, prefiero sacar dobles, sí. And it appears now the dugout has decided to put him on for 3, so now the double play perhaps in order here with nobody out. Good. Your attention, please. Parece este man básicamente sacó todo el... Miguel. Cabrera. And he gets a piece of this one to foul it towards backstop. The winning run at second, however, the double play in order Ay, eso here. como un A strike. ball and a strike to Miguel Cabrera. And this is low, ball 2. 2-1. Oh, And the knees for a called strike, and it's back to even at 2-2. Now the Eso fastball es. is right by him as he Saca el swings primero. and misses for the first out of the inning. y hasta que yo le digo That'll la... bring up Jonathan Scope as he'll look to get the ball into the outfield and bring home what would be the winning run for second base. Number 31 enters from the bullpen to do the pitching. First offering on its way. 1-0 Y home. honrón. Great chance right here as a hitter to be really aggressive. But 2 guys already on, pretty good shot. He's going to get a challenge pitch right here. 3-1 to him. Checks his swing, but this will be strike 2 call. Now both runners on the move, but he won't have an opportunity ya to perdimos throw todo. either man out. It's No hables ball porque estoy 4, and the concentrado. bases are suddenly loaded now with only 1 away. Your attention, please. And obviously a big spot here with the bases loaded, so he'll step out to complete Yes, the man. inning. Here's the slider to start things out. Looked at for ball 1. It's looking to bring home pero- the winning run from third. ¿Cuánto tiene Walker? Nowhere to put anybody. 2-0 count, not a good spot to be in as a pitcher. Es From the suficiente. stretch. Grounded up the first baseline. But this will get fouled. 2-1. From the stretch. 2-2. Right side, but it's going to be a foul ball. Here's another 2-2.
That was kind of a gift to the hitter. He's up there probably thinking of protecting on 2 and 2, but Y when you perdí. launch a ball that high out of the strike zone, it's obviously easy to take that one. Catch is made. Runner tagging from third. And they're going to walk off here with Por a eso no jugó tan rollo. 6-5 victory. Several good offensive Igual ese equipo no me performances in this gusta. one, but none better than the one Va a turned ser in by the Rivera. guy you see right there. He's our top player of the game. La verdad sí. Ahora sé, mágicamente yo no entiendo a alguna gente que ni siquiera ha jugado juegos. Sí, va a ser redraft. Omar, que me sale la basura, 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 basura y más basura. Pero bueno, me sale un plata. Ah, bueno, me sale las gafas. Ya saben. Ese pitcher tiene buen repertorio. Pero nadie corre, hombre. Es que no quiero coger un pitcher común. Bueno, este short medio batea. A la banca. Peterson, obviamente. Moncada o Darren O'Day. Es que también Yarbrough se merece un glitch. No, me como Moncada. Esta ronda sí fue un asco. No, John Franco, venga para acá. Félix Peña no es mala. Profar no es malo. Pero es que... si se me sirve de banca. Yo con Josh no bateo nada. Pero bueno, metámoslo. Ese Harley García es bueno. Ese no es buen zurdo. Me gusta. Es el mejor catcher que puede existir. Frankie Montas. Sí, venga para acá, Frankie Montas. Ese es buen relevo. Sam Freeman. Ya tengo 3 zurdos. No, Louis Jackson no tiene buenos lanzamientos. Tanner Roark o Musgrove. Sí, Musgrove. Esa yo. ¿Voy con Buxton o Michael Givens? Buxton es bueno. Aunque los atributos no lo aprecien. Simplemente me voy con Buxton. Venga para acá, Josh James, que usted es un glitch. Carlos Martínez, buen relevo. Pero el problema es que mano tiene resistencia. Buen abridor, pues. Tengo que cambiar short. Bueno, mi outfield ya lo tengo seteado. Entonces... sí, posiblemente Carlos Martínez. Sí, Scope, que necesito segunda base. Para acá Encarnación. Este no es malo. Para acá Patrick. Ese reloj me gusta.
Profesor tiene cutter, no call curve, slider. No llame jugadores de posiciones, puta, ya los todos seteados. Sí, mayoría de bateadores son switch hitters. Seguro la cotorra. Ok, el cibaeño ya está en live stream. Voy con Robertson. Volvió a renovar, así que no voy a aprovechar. Ervin Santana, nope. José Álvarez, Kyle Garlic o Sousa. Necesito un... Puedo gastar un spot en el bullpen, ya que el bullpen es bueno. Sí. Dani Santana. Sí, venga para acá. Adams también. Sí, necesita un abridor. Posiblemente sea Justin Dunn. Ese hombre es bueno. Chris Pack también. No. Cristian Javier. Uff, parece los picheos. Para acá. Organicemos este line-up. Taylor Willis. Primera sé quién tengo, a Eric Thames. Pero ya voy a meter a este man de Profar como pinch hitter. Entonces ahí veo qué hago con Encarnación. ¿Se van a jugar tercera? ¿Se van a jugar segunda? Así, perfecto. El primer bate es Tessa Collins. Ah, no, primero Pearson. Segundo bate Scope. Ah, no, Moncada. No, Scope, sí. Tercero Eric Thames. Cuarto Encarnación. Quinto Sam Collins. Después George. Y después Moncada. Y después Buxton. Considero que tengo un buen equipo. Jugar. Si algo el cibaño está en live. Lo que sí rescato de cibaño es que el man, no voy a como comenta, él es excelente persona y eso. El man se jala demasiada gente para sus streams. Y eso es muy bueno, que no lo niego. Siento que tengo un buen equipo. Obviamente me tengo que amoldar. Ottawa Montis. Mierda. Buen equipo. Lo único, el orden al bate no es... pero... ni idea. We are under the lights as the show gets you ready for another edition of Major League Baseball. It'll be Battle Royale 3-inning baseball action this evening Voy a between ver the si Mounties puedo hacer and the Mariners. eventos como la que fui 2-0, pero no. Solamente es una diferente historia. They'll get us started in this one under the lights. The second baseman. Hasta no tiempo sin fastball. Ready with the first pitch. Here it comes. In there, no balls in the strike. Stephanie Clark. Ah, ya entendió, el más seguro la cotorra. Ah, pobre And Encarnación. that one cut a little too much. A ball and a strike. Yo me voy a poner a calentar el bullpen. Nada, la renové y el zurdo es bueno. Es Ryan Buchter. And it's belted high and deep Corre, into right Boxon, center. tú llegas. Ball that's carrying. On the Por warning favor. track, he makes the catch. Stepping into the box, Royce Lewis.
First Me pitch está of the sonando at-bat una on alarma its way. por acá, no sé si... Suena como si hubiera entrado un banco. And not a bad night for baseball, and even 70 degrees here at Obviamente la game time. policía no está por acá. ¿Alguna vez has logrado? No, nunca en mi vida. Lo máximo que he hecho es Sit back 12-1. long enough and the count evens up at 1-1. Que lo hice como Javier 4 is veces kind of an en MLB interesting 18. guy when you dig into his starting pitching Nunca intenté hacerlo tendencies. en As starters go, 19, he does a nice porque job solo of jugué limiting desarrollar base como hits, muy but what's really poquísimas going to give him veces. trouble at times is the walk. Es que MLB 18 Tends to era muy issue fácil, a solo lot of conseguía gente con passes, poder y more ya. than you'd like to see. That's an interesting note, Matty B. And I think one of the things that he doesn't give himself enough credit for, when he falls behind in the count, Y me acuerdo las recompensas de MLB 18 the kind of guy that's just not going to lay de one Battle in there. Royale. Solo me acuerdo de una que era el Future Star Acuña en ese tiempo. I wouldn't look at that as a Ay, mierda, negative. ese man corre, He just tira mal. isn't the kind of guy that's real aggressive when he falls Bueno, behind era in the seis. count. Standing in, Matt Williams. First swings for him in this one with a runner still at first and one gone. A ball and no strikes. Fouled off. Lewis Que esa alarma me leads off preocupa. first with one away. And he pumps the fastball by him here. 1-2 now. Threw that fastball right by him. He had Eso no es. chance to get the barrel of that one. And a fastball niño. swung on and missed. Nunca me he enfrentado a ese jugador. Back there, 2 away. Number 9. Fastball here as we'll take a look at ball 1. 1-0. Oh, oh. Well out in front of the breaking ball there for a strike. In the dirt here. Ay, fue para segunda. And he'll make it into scoring position here Y with ahí 2 donde away las as cosas se that'll be tornan scored a wild pitch. oscuras. Swing and Eso a es. miss as he chases one out of the zone. Vamos a batear. Le meto a cara ese pinche Stepping up tan now, John posible que no Peterson. haga nada con este He'll lead things off here paso. in the bottom half of the first. The left fielder. John. Ah, no me he percatado que el man era From the zurdo. stretch. Ah, pero bueno, igual Peterson destroza zurdo. On its way, the 0-1 pitch. That's Voy a over, poner el but récord. low, it's a ball and a strike. Puta. And this one's chopped foul right at home plate. The 1-2. Eso Oh, no and he ron. hammers it to deep right field. Bueno, There's primera carrera. the dynamite. Creo que ya nos estamos acostumbrando al tema. That'll bring up Jonathan esos Schoen. A good stop. Line hard. Voy a antes ir hacia el escudo dorado. Venga para acá, amigo. 0-1, here's the pitch. Ay, Hard to la third. tercera. Nah, Throw on to first, so a good comeback there as he gets the first out of the inning. Batting third. At the plate, Eric Eric James. James. Te And ves she'll get his brutal. first opportunity in this one. Hey. Set Tenemos que and the aprovechar. pitch. Ese bateo. He's ready. Here's the 1-0. Lifted tarde. down the line in left. But this will land untouched. Bases are empty, 1 man out. And he lays off a pitch outside as they draw even at 2-2. Looks like that bomb earlier in the inning kind of put this pitcher on the DJ. defensive. Not being very aggressive right now. Santana is there, 2 gone. Vamos a usarnos el bateo. So here's the Bueno, cleanup hitter, Edwin Encarnación. Encarnacion, La looking to cotorra. get on base and keep this first inning alive. Hard hit Sí. towards center. That gets down. He's Encarnación got haciendo lo que himself a base Encarnación sabe hit. hacer. And this will Lo kick malo es que off ese the mañana no base of corre, the ya está wall. viejo. Bueno, de hecho, Now de he'll por get sí into nunca scoring se pudo, position nunca with corrió. 2 away. En su juventud, sí. Batting fifth. The To the catcher. plate Bueno, now, Zach Collins. Zach Collins. Siempre me la First echas en pitch los was eventos. in there for Así a que called strike tienes one. que devolver Runner in scoring ese position karma. with 2 gone. I think he held up in time, but that becomes porque no moot quiero as ser it's a laido. called strike 2. Hey, I love that pitch right there. Better execution after No, just mentira. giving up an extra base hit. Left fielder is on the move. He gets there to make Bueno, the hicimos una catch, carrera. and that Nos ends tomamos the un inning. ya. And up steps Salvador Perez. He'll lead things off here in this Ahora mañana one-run sigo haciendo. contest. Ah, verá, mañana no voy a hacer directo. Si lo hizo, que mañana va a ser directo. First Quiero offering on tomarme its way. mañana el día de descanso. Pero No eso sí, balls and mañana one el video strike. de MLB Show también
posiblemente haga 2 con los 2 videos que jugué hoy. This is line to left. Peterson is Pues, right there as he puts it away, no problem for the first down. Se van a reír porque Infield in the overshift here now, the pitch. fue uno de los partidos que más rabia me dio. Got him reaching a bit too far after that one. Sí, Strike one. yo no me suelo enojar mucho, Fouled away. excepto si estoy jugando Battle Royale y estoy en contra de la reja. One out, nobody on. Pero parce, uy, 9 partidos sí me dio demasiada rabia. Porque todo lo que podía salir mal salió mal. That's a strikeout. And he makes the throw to first. Soler. Entonces ahí yo quedé súper extraño. Coming Pero to the bueno, plate fue now, chévere el partido. Muncy. They'll work on keeping this top of the second alive. First pitch coming, here it is. And he makes good contact there, but this is going to find the stands foul down the right field line. Oh, And it's 1-1. Takes one off the inside corner for ball 2. Now the 2-1. Bounce to the Eso right es. into the loaded el up picho que infield. quería Moncada y fields it cleanly. salimos del Rolando inning. first gets him in the se- Here's Big Bueno, Aaron Aaron George, Judge. mato con vos. He's set to lead off the home half of the second. Ya es hora de un cambio. Aaron Judge. Tony Watson. Este es el Taylor Rogers versión pobre. Here comes the first pitch. Ball 1 as the changeup misses well off the inside. He's able to take the ball the other way. Ok, cambiamos ese High paradigma and con deep George. to right center. But that'll stay in the park as it's off the wall. Ok, ¿qué fue esa animación? Yo la comprendo. Sí, eso es lo malo justamente hacer live con Next to bat will be the Cuban import Yohan el Ciudadano, Moncada. también está en live. First pitch to him is a changeup that can't find the zone. It's ball 1. But he gets back in time, safe at second base. 2 balls and no strikes. The count to Yohan Hola Moncada. compañero, hola Baby Flooders. ¿Cómo estás? 3-0 now. Watson, Iowa native. He's got a sinker, a changeup, and a slider. Ok, primer And set. he'll just make him throw one over here. 3-1. Perfect. Liner in No, there eso no for llegó a the home. base hit. Tienes, el recibe Soler. The brakes on at third. Runners at the Medio brazo de Soler, corners, mi nobody bala out. me voy. Bueno, Aaron Buxton, vos sos un glitch. Byron Buxton, as the changeup to him drops in there for the Este no es como first 50 de poder, strike. pero And parece que now tú eras runners como at 100. corners now. And he lays off for ball 1. Very nice. Runners are at first and third with none Me out. alegra que estés bien. Eso es. There's a line drive base hit to left field. And they'll extend their lead even further as the run from third is in to score. Bueno, no es mi contrazurdo. Dani Santana. Danny Santana will grab a bat and hit for the pitcher here. Now coming into the here. Danny. Corran. In the dirt, and now let's see. Throw over to third here, and oh, they Bandera, soy safe beat the colombiano. throw, safe at third. Mucha gente espera que sea dominicano. Que Jesse Chávez, no importa si manejan de diestro. 1-0 home. Sinks below the knees, taken for a ball. Nunca se batean Cotter. Ay, no. Swing and a screamer, Muy but antes this se cambió. one's not going to stay Perfecto fair. cambio. Gets the sign. Here comes the 2-1. Ok, Daniel 3-1. can't catch the corner here, so Yo he's chileno. behind 3-1. Bien. Line to ¿Qué the estoy right haciendo? side. Este man tira muy But suave. a foul ball. A couple of men in scoring position here with none down. Eso es, entraron las dos. Ball sent back up Ah, the no, middle. pero una entró. And that's through into Si no hubiera sido center field, porque base hit. Buxton se haya And runner devuelto. scores from third as they Dios, extend esos son their los lead. glitches de The left fielder. esta vuelta. Jock Peterson now. Judge. As he pops the first pitch foul behind the plate. He launched one over the wall. Las dos se back in the terminó el opening live. frame. Count is even at 1-1 to Peterson. Entre la Target, dos y but nueve. this is low, 2-1.
Great chance right here as a hitter to be really aggressive. With two guys already on, pretty good shot. He's going to get a challenge pitch right Esa no here. la podía coger And this normal. is going to get down for extra Entiendo por qué bases, hizo as eso. that'll get one, if not both of them home. The runner from first crosses the plate. Now a 5-0 lead. Que esa man ya se On the rindió, air no me mails importa. that one right over his head. Entre más carreras haga, más plata gana. Peterson takes the turn at third. He wants it all. He will score as they pile on. It's now a 6-0. Me sirve la quit, ya que puedo actualizar el video a 1-0. Ah, shit. Ok, Dani Santana. Matadas van a ser mis principales pinch hitters. Después sigue Profa. Me gustaría que, no sé, pero por ver que era un Battle Royale, pero élite, pues. Que fueran cartas que fueran, que fuera a jugar en Hall of Fame o en Legend. Que tuvieran que ir 12-0 también. Pero y que costaría mucho más entrar. Sería muy chistoso. Ok. Ahora me toca con Your Friend Kylo, un bien man bien pro. Los me tocó contra J-Rod. Mentira, no. El J-Rod Super Pro se llama It's J-Rod. We are under the lights this evening as we get you set for another edition of Baseball on the Show. Tonight it's 3-inning Battle Royale baseball between the Mariners and the All-Stars. So next to bat will be the left-handed hitting John Peterson. And we are set for baseball here this evening. Fines del año pasado. Yo lo salí. Count is even at 1-1 to Peterson. And not a bad night for baseball, and even 70 degrees here at game time. And that misses 2-1. Hoy se bebe, hoy se gasta, tengo esa vaina en la cabeza y eso que no Now me gusta el pitch on the way. Ale Bouncer to tarde. the left side. And the throw on the first will take care of him. So he's thrown out by the only man standing on the left Creo que side toca of the enviciar infield. eventos primero para Another way. acostumbrarme al So timing. coming to the plate, Pues, Jonathan hacia- Scope. He'll get to take his first cuts here. And a curveball in for a strike. Bases are empty, Si one Dios lo man. permite. ¿Qué estoy Swinging a soft haciendo? liner, and this will be Sueño me away, está easily ganando. moving out. Un día súper agotado. Standing in, Eric Thames. First chance for him here in the top of the first with nobody on. And this is low, ball one. Count 1-0. Split-fingered fastball there inside, 2-0. Bases are empty here with two men out. Down Okay, low, tercero. and the plot thickens here, 3-0. And we'll have the first base runner of the ball game here as that misses, and it's a two-out walk. No puedes creer que yo Edwin pueda Encarnacion now, and at first after the two-out walk. ¿Pero te lo compraste? He just misses inside with the fastball there. ¿O no? And a fastball in Si no la there puedes for a pedir por strike, Amazon. 1-1. Yo sé se demora y te Hey, cuesta I más know caro, it's pero early and we're in the cuando first toca, right toca. here, but he's going to have to work that heater to both Sí, sides of the control plate. no, He todavía no cannot saca get away with missing over the heart of the plate all night. 3-1. He's having a Okay, really tres, hard time finding his rhythm and finding the strike zone. It's going to allow this offense to That's correct. keyhole him in big situations. He's Bueno, got to sacó figure y it tenemos out. que hacer algo. And he misses again. Ball four. That's back-to-back guys now that have reached base via the base on ball. Ball one to start the at-bat. Trouble lurking now. He's got it to 2-0.
Got to find a way to execute either a good fastball down and away or flip something off speed for a strike. You cannot miss over the heart of the plate in these situations. The hitter is on high alert. No sé, voy a ver si armo un amistoso con alguno de los otros youtubers dominicanos, tipo Cibaeño, Luis Enrique, Van James. Winter me lo negó, pero tal vez como que ya medio me vuelvo a aceptar otra vez. Eso es. También lo hice uno. Parce, información es muy lento. Throw to second, but he's in there as a run is also in, and with it they take the lead. Here's big Aaron Judge as he takes a cold strike on the black. This is exactly the situation you drew up from an offensive standpoint. Good pitcher on the mound, but you got a chance to bury him early in this one. Ay, This is in the air out to right. Hayward has a read on it. And they'll avoid the big inning as he makes the catch, so just settling in now. Jorge Polanco. He'll lead things off here in the bottom half of the first. Este no se casa demasiado rápido. And that one crushed it, just pulled it a little foul. No voy a tener ventaja. That ball's headed for the gap in left center. He's got a base hit, possibly more. Legs turning, he's headed for second. ¿Cuál es segunda? Bota el brazo. Ay, no. Here's Daniel Murphy now. Look at the first pitch fastball for ball one. Horrible. A runner at second, nobody out. Good zip on that one as he just entiendo cómo by funciona este tipo de strike one. bateadores. Murphy hits right-handed pitching very well. Makes a lot of contact, but he generally isn't known for displaying a lot of power. You'll see a lot of line drives and ground balls from him in these situations. Yeah, I almost think he has Pasaría too que good of hand-eye saquen otra del postseason Daniel Murphy. Maybe just attacks that pitch that's not there to do major damage with, but could just drive it up the middle the other way and take his knock. That's what he's been able to do. Nope, no Swung on and hammered. No doubt about this one. Watch it fly. See you later. No sé, pero creo que cuando me llega la hora de jugar batarro ya no se me da algo baila y chao. Me voy a comenzar. Uy, eres 20, gracias. Got him. And that'll bring up Buster Posey. The catcher. Here's the first pitch to him. Posey. Hit in the air to straightaway Buenos center. outs. And he will make the play out there, and there are two away now. Digging in now, Ken Griffey Jr. looking to get on base and keep this first inning alive. Swung on and missed. It's 0-1. Martinez has become known as a guy that's tough to take deep. So many starting pitchers find themselves snake bitten by the gopher ball, but he really limits that. Marcel con este cambio abajo se va. Ay. And this will be fouled away. Fastball just misses. That's ball one. Wow, that's a close pitch to take, but when you're a good hitter like this guy, to take that pitch on 0-2, you have to have a pretty good eye. And he fouls this one off. 4 foul balls in this AB. Pitcher cannot find anywhere to go to put this guy away. Another one sent foul. I know the fans love the souvenirs, but the battle between the pitcher and batter right here is what makes the game great. And Junior lays off that one, and the count's back even at 2-2. This is exactly the reason why this guy has been so successful and has played this game so long. Scrambling pitch. And the throw to first is there. The inning is over. Next to bat will be the Cuban import, Yohan Moncada. He'll start things out in the top half of the second. Infield shifted well to the right. Here's the first pitch. Vamos a lo posible para cansar a Charlie Muerto. Está cerca. Strike called, 2-1. I got 2-1 to count.
skied in the air to straightaway Eso como el left. budokai. On the move is Stanton, and he tracks it down. Nice play for the first out. So one away here with the bases empty, and that'll bring up the speedy outfielder Byron Buxton. And a ball 1-0. Everything this guy throws moves. That two-seamer has a mind of its own. Fastball, and that thing got up there at 95 miles an hour, a ball and a strike. You rarely see a pitcher of this quality throw one right down the middle, and man, as a hitter, probably a good chance you're not going to see that pitch again. Buxton ahead in the count, 3 balls and a strike. This next pitch is a big one. The last thing you want to do is give a free pass to a guy that can run like this. He's a real burner out there on a base pass. Nope, that's foul. Lifted in the air to straightaway center. Griffey waits on it. 2 gone. Lo matamos. Matt Adams will get the call. The pinch hit here, as we'll see what he can do with 2 out and the base is empty. And he takes a cold strike, 0-1. Grounded to second. Scooped up. ¿Qué estoy haciendo? Throw to Murphy, he'll take care of him, and that'll Sí, yo creo que mi cerebro que dice que por su verba total, así que empezamos a jugar a lo maldito sea. Sí, como siempre, no calentar a alguien. John Gant, a right-handed reliever, standing 6'3", gets the ball now. Sí, la misión de Matthew es fácil. First delivery to him on the way. And he swings through a fastball. Yo creo que estaba el año pasado, era uno de los mejores relevos bronce que había, que era uno de los posts que tenía Stingy. Waved at and missed, and he's behind 0-2. Go to that well one more time. He's been late on the first two. Tenía como hit per 990, creo. Y por eso me gusta usarlo en eventos en Battle Royale. Hey, that 0-2 fastball wasn't even close, but on hit right now. I'm still sitting on that heater. Now a swing and a miss, and Stanton is down on strikes for round number 1. So the bases are empty with 1 man gone. And here comes an important cog in the big red machine, Joe Morgan. And that's cut on and missed, 0-1. Swing and a miss, and he's quickly in the hole, 0-2. Nothing in 2 count, and the pitch. And they'll try to bounce a curveball on 0-2, but he holds back. It's 1-2 now. Well, that's pretty much a no-brainer right there. If a guy misses that bad on a curveball, you've got to throw him another one. That was better recognition there. So it was a swinging strike 3. Joe Morgan becomes out number 2 this inning. Line drive to left. Okay. Normal Hayward ya no. So worst case scenario, a 2-out base hit, and the pitcher will not lead off next inning. Rugnet Odor. Y jonrón. Judge is there, and he'll make the catch to retire the side. I got it. ¿Quién es ese man? Back to the top Jesse Hahn. of the order now, and in steps a former World Series hero, the outfielder Jock Peterson. Now a fastball to start the 3rd. That misses. It's ball 1. Fastball taken, but that gets the zone for a strike. Now the 1-1 pitch.
toward right field. On the move is ¿Cómo? Hayward. ¿Cómo le dices And que? he tracks it down. Nice play for the first down. Here's Jonathan Scope now. Hit it hard but lined out in his first at bat. Yeah, he hit it hard. That's all you can ask. You can't control the results sometimes, Matty. Just unlucky with the placement. And a good effort on the dive that time, but this will get by-in for a base hit. Taylor Walls will be summoned now to be the pinch runner. So now to the plate, Eric Thames. This will look at a slider that runs in too far for ball one. They'll be looking for something he could drive into the gap and drive home that time run from first. Now the 2-0. A 2-1 score here as we play inning number 3. That one's in there, 3-1. And that misses ball 4, so it's first and second now with only one away. At the plate, Edwin Encarnacion, as he'll look to bring home that tying run from second with a base hit into the outfield. And he lays off a pitch here that he probably shouldn't have. 0-1. Started to go around there, but he holds up ball 1. Even though he was fooled in the box right there by that pitch, he was able to keep his hands back, not overcommit, and stay in this at bat. 2-1 home. Ay, It's hit to third. 5. Up at the feet of the second baseman is a wild one. No sé qué decir. And he'll come in to score from second base, and that is a direct result, obviously, of that poor throw. So striding in, Zach Collins. And clearly this is a critical moment in this ball game. Go ahead run at third with one away. First pitch of the at-bat on its way. Hey, this is spotted right now. You want to get a little bit greedy. Ideal would be to roll up a 2 ball. At worst, try to get yourself a strike. Count even now at 1-1. Yo no sé qué pasó. Can't keep the weight back, and he falls behind 1-2. Working for the punch out and the offering. And they come inside with the fastball, but it misses here, and it's back to 2-2. Ah, yeah, Ball to second, this could be 2. To second for 1 on the first, and talk about doing the job out of the bullpen. 1 batter, 2. So it's back to the top of the order now, and that'll bring in Jorge Polanco to hit next. The shortstop, Jorge. In there at the knees as he offers a strike to the leadoff man, 0-1. Jump ahead with strike 1 there, and that's something he's going to do a lot of in this start. He doesn't have lights out stuff, so it's important for him to be pitching ahead and have the hitters on their heels. Peterson No sé, me está buscando más left eventos. as he tracks this one down in left center for Ni the idea first por qué. down. Daniel Murphy steps in now. Now here's the pitch. On a swing, and he popped him up Encarnación, off to the left correcto. in foul territory, and he'll squeeze this one for the second out. Lo malo es que tengo Digging in next will be Chris Bryant. He's 0 for 1 after grounding out in his only trip to the plate so far. ¿Qué puedo hacer? Ready to deliver. Here's the first pitch. This is line to left. And he will run this one down as he pulls it in around the letters, and the inning is over. Into the box now, Aaron Judge. He'll try to get it going here to begin the fourth. Lower part of the zone, but it's taken for a strike. This is hit high in the air out toward left center. Stanton on the run. He gets to it and makes the catch for the first out. So here's Yoan Moncada. Comes into this at bat. ¿Qué quiere que le exactamente al centro? ¿Cómo está All the cuestión? no strikes. 1 strike. 1-1 home.
That's the ball. Count to 2-1. All even at 2-2. Sí, exacto. One out, nobody on. Debería ser considerado pecado. Swing, line, drive. That's going to be Estoy trouble. hablando de good okay. Sí, se He's perfecto. around first, heading for 2. And he's Ya in there tomaste un easily turno, at a ver second qué with a mejor. one-out double. Vamos, Here's Buxton. Byron Buxton now. So take a look at the strike right down the middle. It's 0-1. That's taken. Uy, Now it's que 0-2. What a nasty pitch right there. Batter thought it was going to hit him, and it ends up breaking into the zone for a strike. And this one's in the dirt. Good job there as the count goes to 1-2. Both clubs with 3 hits in the ballgame. Misses, ball 2. Man, this at bat has Ball changed Buxton. quickly from 0-2 now to 2-2. 3-2. A good job of plate Vamos a ver discipline con una by this recta. hitter, not Creo. chasing those pitches just off the plate. Looked like Ay. a fastball there, and he got him to swing through it for Yo the qué está second haciendo out. con mi vida. Jurickson will look to provide a little 2-out thunder Pero off the antes bench. tiene And she'll hit bullpen. with a runner at second and 2 away. Que Brad Peacock. And it's fouled away. No. Now a swing and a bouncing ball for the shortstop, Polanco. And not too shabby out of the pen. Takes just 2 pitches Este to get parece the partido ground durar ball. hasta las 12. Siempre me volví a calentar un relevo. Aaron O'Day, 6'4" right-hander, comes in out of the bullpen to do the pitching. Pero Now it'll mágicamente be me the los dan four con hole energía al hitter, máximo. Buster Posey. He flew out in his last at-bat. Comes set. Here's the 0-0 pitch. Hey, these mechanics ain't out of the textbook, The Art of Pitching, but he seems to be effective with what he's doing. And no swing, apparently. Ball 1. A 1-1 pitch. Strike 2 Yo swinging. creo que ese instinto mío bateador Real supremo ugly se muere en base al 0-1 swing rollo. there. As a pitcher, you've got to be hunting for the strikeout, knowing you have this guy way off balance. Here now the 2-2. And that Sweet. swung on and missed, and Posey goes down for the first out. So Y the ahora base contra is Junior. empty here with 1 away, and here comes Junior. And that misses for ball 1. Ese está bien por el lado. Entonces, como ese momento un ronco en Daniel Murphy. 2-0. 2 tough sliders right there, but he was able to lay off. Bueno, que yo Might have tampoco me bought puedo himself quejar a porque fastball in this situation. yo tuve la segunda carrera de gratis. And this one's low here, so the count swells to 3-1. To be honest with you, I'm a little bit more afraid of the guy on deck than the guy that's up right now. If I'm on the mound, I want this guy up right now. He's the guy that's got to beat me. Now batting. First offering on its way. Young Well Carlos. behind that fastball. It's a swinging strike. Can't come out of his game plan right here. He knows he's a known sinker baller. I know it was a 4-seamer right there, but get back to that 2-seam. It's what his Uy, MO lo is. ponché bien. Got him. So he's down on strikes for the second time here Joe tonight. Morgan. Down batting. Second base. Now batting, Joe Morgan. He's got a chance to end this one and send these fans home happy if he can get a ball deep enough into the gap. This is hit the other way out toward left Sí, no sé cómo le field. hizo ese enlace. Peterson has a read on it, Pero bueno, and the inning is vamos a over. hacer carreras, hombre, que ya me está dando sueño. Luego por mañana por All ready to go in the top of the fifth. Here's Jock Peterson. It was a flyout for him in his last trip. Watches a fastball right there for strike 1. Ya entendí lo Toward que the estoy hole. haciendo. And the 5th inning will start with a ground out, 1 away. In now, Taylor Walls. First at-bat of the game for him here in the 5th, as he was a late Ay, entrant que into this one. yo sacar scope. Se me ambidiestro, ¿no? And he takes ball 1. Yo me acuerdo de un común en MLB 18 que se llamaba como, no me acuerdo, como
Romano he Ortiz, fires algo in así. a strike this time to make it Ese man, one ball and ese one man, strike. ese man era el mejor pinche hitter que yo tenía en mi vida. Fouled off. Porque aunque tuviera como 40 de poder contra derecho, ese man tenía como 125, siempre era metido un jorrón con él. Popped him up. Y el parcial con ese como no voy a meter Right. mierda. Shading to his right. He hauls it in without any trouble, and there are two away. Pero viene Eric Thames. So digging in now, Eric Thames. It was a walk in his last trip. Now a check swing, but he holds up in time. Ball one. 2 out, nobody on. And here's a fastball that's nowhere near the zone. It's 2-0 now. Too tight with that one. 3-0. I'd be shocked if this wasn't a 4-pitch walk right here. He doesn't want to mess around and leave something over the heart of the plate and get beat in this situation. 3-1 the count now. And he takes ya los ball Cortes se 4 van a quitar again. nada de Eric And they Thames. clearly just don't want any part of him in this one. Now batting. Third First pitch coming, here it is. Edwin Encarnacion is in for the third time here as he watches one that misses low. It's a ball and no strikes. Will Harris. A ver si pasa lo de Howie Kendrick. The set and the 1-0. Me trajo un experto en Cooper. Dicho que Cut menos lo fastball is in for a strike, 2-1. sin mamá de meter esas copas al piso. ¿Y qué pasó con internet? Problema. Hit to short. Allá. Fielded cleanly. Ay, And Dios. as it turns out, the 2-out walk doesn't come around to haunt him as that ends the inning. Va a ser muriendo. Here's Jason Hayward now. A base hit in his first trip. He's set. Here it comes. And right into the shift. Foul ball here, 0-1. Now here's the pitch. On the ground to the right side. Sí, And there's one away. al otro antes saca el 22, así que tengo tiempo. Conseguir a Sin Su Chuya y Murray. Y ahora el camión. First pitch hack in here, and that... El camión. No me acuerdo quién decía así. It's the first strike. Liner towards second. Por no sé qué está bueno. Very quickly, two are gone in the home fifth. Ay, creo que nunca. Now back to the top of the lineup, stepping in, Jorge Polanco. 1 for 2 with a double on his line thus far. Hit down the line at first. As this gets foul, it's 0-1. Bases are empty here with 2 men out. And a half swing here, but this is in there for a called strike 2. Hey, this is an amazing inning right here. Attacking the zone, keeping his defense invested. Chance to get off the field super quick. Swing and a miss on a ball way outside. Puta imposible. Por series ese no puede hacer ninguna pinche carrera. Sí, el Matthews es un All glitch. set for the start of the inning. Stepping up to the plate, Zach Collins. 1 for 2 in the ball game thus far. Ya recibe en qué cuadra está jugando. Strike to start the at-bat, 0-1. Hughes was known as a short relief specialist, a guy who came in and got 1 or 2 big outs, but with the new pace of play rules, they're forcing a change for this right-hander. And another foul ball. Felicidades. Rounded back up the middle. He's got it. Safe. And they will not get him at first as he's able to leg out the throw. Pues sí. And that'll bring up Aaron La Judge. mujer para acá para comprar a Chipper Jones. Finds the zone for strike 1. Go Jamás ahead sido run unas at first, pinches curvas. nobody out. Swinging strike, and now it's 0-2. In my opinion, one of the toughest pitches in the game to square up. Just a heavy sinker with good downward action.
half swing here, but it won't matter. It's strike 3 called anyway, and that's out number 1. And a high strike to begin the Que no sé at-bat. qué me It's está 0-1. pasando Great job by the al pitcher right there, changing eye levels. We all know he's a sinker ball pitcher, but if he could throw some four-seamers up in the zone like that, it could work. Sí, véndelo. No, véndelo. High fly ball out to straightaway Dios. center. Aquí Griffey otro waits on it. bloque. And he brings it in for the second out of Ya the entiendo inning. a Kevin Diego. Este juego te saca la pinche Now paciencia. at the plate, Byron Buxton. There are 2 Hacemos gone juego. and the possible go-ahead run at first. Here's a sinker to start him out, but he wouldn't bite. It's ball 1. Fouled away. Puto sinker. And he fouls this one off. Ready with the 1-2. Heading out towards No. shallow right. ¿Qué me está pasando? And he'll get there in plenty of time to put this one away, and that ends the inning. Bottom of the inning now. Now in the box, Daniel Murphy. He launched one over the wall back in the opening frame. David Robertson enters to do the pitching in the bottom of the 6th. Here's the first pitch to him. And that swung on and missed for strike 1. And he'll fight this one fouled off to the left. Mowed away with that one. It's 1-2. Y se acabó. Now a sharply hit ball back up the middle. And gets down, and he's got himself a base hit. Ya se me presión. Into the box now, Chris Bryant. As the first pitch to him is taken low and away for ball 1. Hits are now even at 4 apiece. Outside the fastball there, and it's a 2-ball Creo count. cuando Robertson If you've been paying attention, era uno de los the mejores guy on the relevos mound does en el not want to sub-18, come aunque inside. If I'm porque es at the que plate, I'm allá los leaning quebrados out eran over. muchísimo más suaves. Starts Y eran to mucho go around mejores. here, but it doesn't matter. This is strike 2 anyway. Boy, good Ponche. cutting action to that pitch as that's the first out of the inning. Here's Buster Posey now. He struck out swinging in his last trip to the plate. And that's in there for strike 1. Oh and 2, the count to Posey. 0-2 count. You can do just about anything you want right now. Up, down, in, out, hard, soft. Good time to be a pitcher. To 1 and 2 now from the stretch. And the slider runs away from him there, and the count levels at 2 and 2. And they're working the outer half here, but that one's wide for ball 3. We could see the runner in motion here on a 3-2 count with 1 out. There's a pretty good chance he's going to get a pitch to swing at, and if not, it's ball 4 anyways. Big swing and a miss at the knuckle curve, strike 1. And boy, this at-bat is not starting off well as he's behind. Que los relevos descansan tan rápido. In a big spot like this, you have to be looking for something you can handle. That pitch bunched him up completely, so I think he's trying to do a little bit too much right now. And the off-balance throw beats him at first, and that's a tough play. Ready now, Giancarlo Stanton. A 2-out hit and win it. Fastball or wild pitch would do the trick just as well. No entendí. Can't sit back long enough, and the count evens up at 1 and 1. Y se acabó. Took him right up the ladder that time, and it's 1 and 2. Definitely a big pitch coming up right here. He's going to be pumped if he can work his way out of this inning with the game still tied. The 2-2 pitch. And it's fouled away. Full count now, 3 and 2. What we're seeing here is a really smart at-bat. They got to be thinking the man on the mound is getting a little short on gas, so when you go up there and make him throw a bunch of pitches, you're more likely to get a good pitch to hit, or at least force him out of the game. And he takes ball 4. So now at least they're set up for the force at any base here with 2 away. Ryan Burke answers the call to pitch here in a big spot. He inherits a bases loaded jam, but needs just 1 out to get out of it. Check swing, but he held up in time. Ball 1. Fouled off.
The set and the 1-1. It often becomes harder to hit the zone when the pressure starts to heat up. In there, and it's even now, 2-2. Bases are loaded here, 2 down. Breaking pitch and fouls is in front of the catcher. Jason Hayward would be next if they can keep this inning alive. Looking at a fastball to end the inning. ¿Por qué carajo no puedo tirar? Danny Santana is up off the bench as he'll pinch hit here to start inning number 7. José Álvaro, ven para acá. Sí, yo sé, es un preinfarto. Es un preinfarto. No offer at that one. It's a cold strike. Line to the right side. And the move to the pinch hitter will not pan out as that's taken in for the first out. So the batting order turns over now and set to go Jock Peterson. He got on top of one and was a ground out victim last time. Strike 1 to start the at-bat. Ground ball right side, straight into the shift. On to first, quick start to the 7th, as now there are 2 away. Ready for another chance? Taylor Walls, 0 for 1 after a pop-out in foul territory his first time through. This one's flared out toward left, and it's in there, base hit. So a nice job there by the 2-hole hitter to extend the inning for the middle of the order. Into the box, Eric Thames, as he takes a cold strike at the knees. It's 0-1. It was a walk in his last trip. And a good idea to hold off on that swing. It's ball 1. 2 out with the possible go-ahead run at first. Lifted out towards straightaway center field. Griffey waits on it. He makes the play, and that'll end the inning. Jose Alvarez gets the call from the pen to take over on the mound and start the home 7th. First pitch on its way. Wind up and the 0-1. Swing and a miss on the slider, and he's quickly behind 0-2. I mean, that's a classic case of coming off your backside right there. He lost his entire back leg, was out in front, couldn't keep his hands back. And that misses ball 1. Fouled away. From the windup, the 1-1 pitch. Slapped hard the opposite way. And that finds some outfield grass. It's a base hit. So a base hit from the pinch hitter will send them back to the top of the order with 1 away in the inning. At the plate now, Jorge Polanco. As he'll take a look at the pitch too low. It's ball 1. He's working on a 1 for 3 thus far. Good fastball down around the knees there, taken for a strike. Fastball called strike. 1-2. Hit the other way out toward right field. Judge is under it. 2 down. Riding in once again, Daniel Murphy. He singled his last time up. Hit on the ground, and that is off the first base bag. Oh, and this is past him down the line. A fair ball. He won't get an out from this as he's able to reach on a play that you just don't see very often. The third baseman. Stepping in now, Chris Bryant. First pitch to him is off the plate for a ball 1-0. He's 3 at-bats to this point. Check swing here, but the home plate umpire says he went around. No argument, and it's 1-1. Strike taken as the curveball drops into the bottom part of the zone. Hey, I couldn't tell from up here if the hitter was taking all the way or sitting fastball and just got knee buckled. Either way, that was a really good curveball right there. Move on to the next pitch. Line towards center field. Buxton is there, and he puts this one away for the 3rd out. So a great job there. Necesito batear. Coño.
estoy mamá los dudos que New inning set to get underway. Stepping in and ready for another shot. Edwin Encarnacion. He was a ground out victim ya me last quedé time sin up. relevo. Creo que no también. And he lays off here, but it's a Cuando ball, ganó ahí, strike no one. sé qué. Si este hombre ya se quedó sin. And misses wide. One ball No sé, and one me strike. siento laburoso los ganos solo, pero es que no sé. High ¿Cómo? fly ball out to straightaway center. Parce, yo creo que Junior's si in cuento la pursuit. cantidad de bichos que tuve en este juego, But it's the right fielder that gets there to make the catch. por cada gol And que there's one reclamo away 5 now. dólares, yo creo que no me volví millonario. Now back. Digging in, Zach Creo que ya Collins. tengo el 2 for 3 with a double on his line so far. Sinker runs outside to start the at-bat, 1-0. Seashare was born in Massachusetts. He's got a sinker, a slider, and a four-seamer. Leaping try, but it's out of his reach and into the outfield. The right field. To the plate now, Aaron Judge. In the air out toward right field. On the move is Hayward. Ay, He no, can't make the play as it hops Bueno, over no, the no. wall, and that's a break Creo for que the ya está defense terminado. as it's going to keep the runner from first from scoring. This is hit pretty well out to left field. Back goes Stanton. He can't get there as it falls in. Ay, pobrecito. They'll add a big Sí, creo que ya insurance me run here as the redescubrí. runner scores from second. It's 4-2. The 8 pinches sin. 25. Byron Buxton. So that'll bring in Byron Buxton. And that one got a piece of him. ¿Por qué no me hagas con el cerrador? Pues que voy a. Patrick Wisdom will get the call here as Ya sé, güey, ya me quiero ir a dormir. he'll hit for the pitcher. ¿Cuándo? Number 22. It might be. Eso era. It could be. It's Sí. gone, a home run. Sí, claro, eso arregla el béisbol. Cuando tú no las haces, te las hacen. No, pero mi cerrador va a poner. Now back. García. Left field. Josh. Standing in now, Jock Peterson. As the first pitch No sé, here me should tomó be high, 8 it's innings ball para one. batear. Struggling so far in this one and looking to ¿Y cómo? erase No his sé. 0 for 4 ball game right here. A ball and no strikes, here it is. And he fouls this one off. Quería ver el director ese vaina. 1-1. Pero no. Pulled toward right center field. Santa le pasa del favor que pensar eres tú. And Junior's there to make the play for route number 2. No, eso me confunde. The back. Digging in the switch hitter, Taylor Walls. Taylor Wall. Ready to deliver. Here's the first pitch. The 0-1 on its way. I know to the fans that probably looked like something good to hit, but unless you're sitting breaking ball right there, I don't care if it's middle of the plate. That's a tough pitch to pull the trigger on. No sé, todo es 1-2 is an posible. off-speed pitch. No dice. It's 2-2. High in the air out to center field. Griffey waits on it. No trouble with this one, and the inning is Vamos a over. cerrar este juego. Me arriesgo. Marlene Garcia is on to pitch out of the bullpen in the bottom half of ¿Quién va the a eighth. desarrollar? Sí. Next will be the cleanup hitter, Buster Posey. It's been an 0 for 2 effort for him to this point. The catcher. Just able to get a piece of that for strike one. Posey. Comes set and the 0-1. Swung on and missed for strike number 2. So back-to-back sliders for strikes. Does he come back with yet another? Hey, not normally a good plan to throw 3 consecutive Arrancada. sliders in a row. This guy's slider is so good, I think he might throw it again. Digging in to try it again. Ken Griffey Jr. 0 for 1 for him here in this one. They haven't played perfectly as it's hit on the ground. And the off-balance throw gets him. Nice play for the out.
Digging in, Giancarlo Stanton. It was a walk in his last trip. First pitch of the at-bat, and it's fouled away. Good breaking ball there, laid off for the second strike. Fouled off. He got a mistake right there, but missed it. Can't foul that pitch off in a big spot. 0-2 count. Peter caught too much of the zone. And safe at first on a bang-bang play as that last lunge was enough to beat the throw. At the plate, Joe Morgan. He'll go after the first pitch and bounce it into foul territory. He's ready. Here's the 0-1. Got him out on his front foot. It's 0-2. I mean, that's just left-on-left crime right there. He could swing and a miss. He struck him out, and that'll do it here as the ball game is over. And this evening's ends at a 7-2 finish. The Mariners came through late, taking the lead in the 8th to secure the... No, yo creo que ya yo creo que el próximo partido que juegue mis pitchers van a estar bien jodidos. Lo único es que tengo que batear 20.000 carreras. Ya tengo a Alvis. A Nick Gordon. No he hecho el Conquest, me da pereza. ¿Cuánto valen? No siguen valiendo caro. Entonces tengo con Chipper Jones, tengo que ver eso. Prestige. Son demasiados hits. También con este man. Son demasiados hits. Bueno, fue un placer haber estado con ustedes. Les agradezco mucho. Ganamos al menos 2 juegos de esta pendejada. Entonces les agradezco mucho por su apoyo. Porque ya poner a... La verdad es que con Chipper yo no mateo nada. Vamos a ir de ahí. No, yo no he hecho nada. Hasta mañana, man, que descansen igual todos. Última cosa, no, de Gregorius yo ni siquiera lo he puesto a jugar, solo miro un hit con él. Obviamente sí, este Gregorius, Dios. Pues para los Oswald me quedan 14 ponches y... lo puedo conseguir. Este Oswald se ve, Gracias por ver. Le cambié el título.